point moyo wangu utafurahi sana. Natwanyita point inogoro yako ni gukena muno. Kwa sababu tumekuwa na safari ndefu ya kusoma Biblia. Tukoretwo na rugendo ruraihu rwa guthoma Biblia. Na kuna maswali mengi ambayo nimepokea kutoka kwa watu kadha wa kadhaa. Hari na ciuria nyingi nyamukirite kuma kuri andu ngurani. Na sijawahi pata nafasi ya kujibu watu. Na ndiye ndagia na kanyaga gucokeria andu. Kwa sababu kuna wengine ambao wamekuwa wakiniambia ni kweli safari ya kusoma kuhusu the two mega prophets of the Lord imekuwa mrefu sana. Tondu kuri o makoretwo makijira ati rugendo rwa guthoma uhoro wa anabii anene muno Ngai ni ruraihite muno. Na bado tuko kwa Elia. Na tuli o hari Elijah. Bado hatujawahi ingia kwa mambo ya Musa. Tutie twaingira maundu-ini ma Musa. Isipokuwa ni andiko moja tu ambalo niliwasomea siku ya Jumapili. Otigali andiko rimwe tu ndamuthomeire muthenya wa Kiumia. Kuhusu vile ambavyo Musa aliweza kuamua. Igie uria Musa atuithanirie. Atuire. Uria Musa atuire. Ni afadhali ayaache yale yanayoonekana. Nikafatige maundu maria maroneka. Kwa sababu ya yale ambayo yasiyoonekana. Ni tondu wa maria matonekaga. Akaamua ni afadhali aende akateseke na ndugu zake. Agitweitwe nikafathi agathinike hamwe na ariũ ithe. Kwa sababu ya mambo ya kiroho. Ni tondu wa maundu ma kiroho. Kuliko kukaa katika nyumba ya Farao. Gukira guikara nyumba-ini ya Firauni. Afurahie mambo ya dunia. Akenagirire maundu ma thi. Na tulipokuwa tukiongea haya mambo. Na hindi iria twaragia maundu maya. Siku ya Jumapili. Muthenya wa Kiumia. Ninajua ya kwamba munashika vizuri. Ni njui ni muranyita wega. Ya kwamba kwa wakati huu. Ati ihinda-ini riri. Tunasoma kuhusu the spiritual temple. Turathoma uhoro wa hekalu ya kiroho. Ambayo Yesu Kristo mwenyewe. Iria Yesu Kristo we mwene. Alikuja kutengeneza. Okire guthondeka. Kwa maana. Ni tondu. Ezra. Na akina Zerubabel. Na Azerubabeli. Pamoja na akina Nehemia. Hamwe na Nehemia. Walishughulika sana. Ni mashughulikire muno. Kuhakikisha ya kwamba hekalu physical limerejeshwa Yerusalemu. Gutigirira ati hekalu ironwo na maitho ni yacokererio Jerusalemu. Na tukasoma tukaona vile ambavyo Solomon alikuwa ameianzisha. Na tugithoma tukiona uria Suleimani amiambiriirie. Na mambo mengi sana tumejifundisha kutoka kwa maandiko hayo. Na maundu maingi muno nitwirutite kuma maandiko-ini macio. So ninataka kurejea mahali ambapo tunaongea kuhusu Jesus as a master teacher. Ndĩrenda gucoka haria twaragia uhoro wa Jesu ari ta murutani uria munene. Na tunaposoma kuhusu Jesus as a master teacher. Na tugithoma uhoro wa Jesu ari ta murutani munene. Sasa nataka nichukue mifano kadha wa kadhaa. Riu ndĩrenda kuoya ngerekano ciganona. Kwa sababu sina uwezo wa kufundisha mifano yote ya yale mambo ambayo Yesu alifundisha. Tondu ndirĩ na ũhoti wa kurutana maundu mothe maria Jesu arutanire. Nitachukua tu machache. Guoya o manini. Na ili uone katika hayo machache. Nigetha wone thiini wa macio manini. Kila swali ambalo Yesu aliloulizwa. O kiuria kiria Jesu oragio. Wanadamu walimuuliza kuhusiana na mambo ya dunia. Andu mamuragia uhoro wigie maundu ma thi. Lakini yeye anapoulizwa kuhusu mambo ya dunia. Nowe orio uhoro wa maundu ma thi. Jibu lake alilokuwa akipeana. Icokio riake riria aheanaga. Ilikuwa ni kuhusiana na ujenzi wa hekalu la kiroho. Riakoragwo rigie uhoro wa waki wa hekalu ya kiroho. Wanadamu wanamuuliza kuhusu swali ama mambo ya dunia. Andu makamuria kiuria kana maundu ma thi. Hapa tunastahili kufanya aje? Haha tufatie gwika atia. Lakini katika majibu yake. No thiini wa macokio make. Yeye anashughulikia vile ambavyo utatumia muda wako duniani kumjengea Mungu hekalu la kiroho. We ahangagira uria ufatie kuhuthira ihinda riaku wi guku thi gwakira Ngai hekalu ya kiroho. Kwa hivyo nataka niongee jambo la kwanza siku ya leo. Uguo ndirenda kwaria undu wa mbere muthenya wa umuthi. Yale ambayo nimekuwa na uwezo wa kufanya studies so far ni mambo manne. Maria ngoretwo no hoti wa guthoma hau nginyite ni maundu mana. Hata ingawa ni mengi ambayo nitaendelea kuwafundisha. Anakorwo ni maingi nguthi na mbere kumuruta. Na ikiwezekana ninajua moja itakuwa maybe inachukua siku moja. Na kwa hoteka hihi undu umwe uri huthagira muthenya umwe. Ama mambo mawili yanachukua siku moja. Kana maundu meri makahuthira muthenya umwe. Kwa namna hiyo. Na njira iyo. Lakini sasa. No riu. Nataka tuongee kuhusu vile ambavyo Yesu alivyoulizwa kuhusu pesa. Ndĩrenda kwaria uhoro wa uria Jesu oririo uhoro wa mbeca. So vile Yesu alivyoulizwa kuhusu pesa.
uria Jesu oririo uhoro wa mbia. Na nataka tuende katika kitabu cha Matthew chapter 22. Gwenda tuthie ibuku-ini ria Mathayo 22. Matthew 22. Mathayo 22. Hii tutasoma kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 22. Tuthome muhari wa 15 nginya wa 22. Matthew chapter 22 from verse 15 to 22. Paying taxes to Caesar. Verse 15. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. Mathayo 22 muhari wa 15 nginya wa 22. Hĩndĩ ĩyo Afarisai magĩgĩthiĩ ndundu mamenye ũrĩa mangĩhota kũmũtega akĩaria. Verse 16. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed away by men because you pay no attention to who they are. Magĩtũma arutwo ao mena Herodia kũrĩ we makiuga atĩrĩ, mũrutani ũyũ nĩtũĩ atĩ we ũrĩ wa ma, ona atĩ nĩũrutanaga ũhoro wa njĩra ya Ngai na ma, ona ndũragia irũngo rĩa mũndũ ona ũrĩkũ nĩ ũndũ ndũroraga ũrĩa andũ matariĩ gĩthiithi. Verse 17. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Nĩ ũndũ ũcio rĩ, ta twĩre ũrĩa ũgwĩciria, nĩ wega Kaisari arutagĩrwo mbia cia igoti kana ti wega. Verse 18. But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Nowe Jesu akĩmenya ũru wao akĩmacokeria atĩrĩ, mũkũngeria nĩkĩ hinga ici? Verse 19. Show me the coin used for paying the tax. They brought him the denarius. Nyoniai kĩrĩa mũrutaga kĩa igoti, nao makĩmũtwarĩra ciringi. Verse 20. And he asked them, whose portrait is this and whose inscription? Nake akĩmoria atĩrĩ, mũhianano ũyũ wa rĩĩtwa rĩrĩ nĩ cia ũ? Verse 21. Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Na makĩmwĩra nĩ cia Kaisari, nake akĩmera, tondũ ũcio nengerai Kaisari indo iria cia Kaisari, onake Ngai mũmũnengagĩre indo cia Ngai. Verse 22. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Nao maigua ũguo makĩgega magĩtigana nake magĩthiĩra. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. So mambo ambayo nataka kuzingatia hapa, maũndũ marĩa ndĩrenda gũthingata haha ni kulingana na vile ambavyo hawa ni Mafarisayo. Ni kulingana na ati aya ni Afarisai. Na hawa Mafarisayo, na Afarisai aya, hebu endelea hapo mbele. Hao Mafarisayo, Afarisai acio walikuwa walimu wa sheria wao wenyewe. Mari arutania watho o ene. Lakini mstari huo tukirudi huwa wa 15, no muhari ucio wa 15 tungicoka ho, maandiko yanasema, maandiko maroiga wakaweka mipango, makiiga mipango ya vile ambavyo watamnasa Yesu Kristo kwa maneno yake, yoria mangihota kunyitia Yesu Kristo miario-ine yake. Kwa hivyo wao wenyewe ni walimu, o ene ni arutani, na sio walimu wachache, na ti arutani ahuthu, ni watu ambao wamesoma sheria yote, ni andu mathomete watho wothe, na ni walimu wenyewe wanafundisha sana, na ni arutani o ene ni marutanaga muno. Lakini mstari wa 16, no muhari wa 16 inasema ya kwamba uroiga ati wakati ambapo walipokuja, hĩndĩ ĩrĩa mokire, they sent their disciples to him along with the Herodians. Magĩtũma arutwo ao mena a Herodia. Lakini ukiangalia lile neno ambalo wamemuita hapa, wanamuita teacher. No warora kiugo kĩrĩa marahũthĩra haha maramwĩta mũrutani. Wao wenyewe ni walimu wa sheria, o ene ni arutani a watho, na sio walimu wachache, na ti arutani ahuthu, lakini wamekuja wanataka kumnasa Yesu mawazo yake. No nĩ moka marenda kunyitia Jesu, confuse kwa maneno yake, mamuhĩngĩce mĩario-inĩ yake. So wamemtambua ya kwamba ni mwalimu, ni maramũkũrana atĩ nĩ mũrutani, na wanamwambia, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with
the truth. maramwĩra atĩ nĩ tũĩ ũrĩ wa ma na atĩ nĩ ũrutanaga ũhoro wa Ngai na njĩra ya ma. Kwa hivyo wao wenyewe wamechunguza kila kitu, O ene nĩ mathuthurĩtie maũndũ mothe, na vile ambavyo walivyochunguza na ũrĩa mathuthurĩtie walijua nĩ mamenyire ya kwamba Yesu ni mwalimu hodari. atĩ Jesu nĩ mũrutani njorua. Nyote mnakumbuka mambo ya yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Nicodemus. Inyuothe nĩ mũkũririkana ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩtagwo Nikodemo. Tutakuja hapo Nĩ tũgũka hau siku moja. mũthenya ũmwe. Lakini ukiangalia vile Nicodemus alipokuwa na vile alivyosema, No warora ũrĩa Nikodemo augire, hata hawa mafarisayo wote wana confess ya kwamba Yesu ni mwalimu. ona farisai aya othe maraumbũra atĩ Jesu nĩ Na yeye mũrutani, anafundisha ukweli nawe arutanaga na ũma kulingana na njia za Mungu. kũringana na njĩra cia Ngai, Na yeye hajali mambo ya wanadamu. nawe ndamakagio nĩ ũhoro wa andũ. Tutakapokuja hapa aren't swayed by men. Harĩa tũrauga atĩ we Tutakapofika hapo, wona twakinya hau, rĩrĩa tugakinya hau, rĩrĩa tũgakinya hau, kwa sababu kuna siku ambapo nitawafundisha ni kwa nini Yesu alikuwa na authority akifundisha neno la Mungu. tondũ nĩ ngamũruta kĩrĩa gĩatũmaga Jesu akorwo na wathani akĩruta na kiugo kĩa Na hata Ngai. wao wenyewe wakasema anafundisha kwa mamlaka. Ona wene makiuga arabundithania na wathani. So kuna hiyo, nitafundisha vizuri sana kuhusu hiyo authority. Nĩ ngamũbundithia wega mũno ũhoro wa wathani ũcio. Na point number 1, Na ũndũ wa mbere, kwa hiyo itakuwa ni knowing God. thĩinĩ wa ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ kũmenya Ngai. Kwa maana Nĩ tondũ alimjua Mungu, nĩoĩ Ngai, alimjua ni nani ambaye anafundisha kuhusu. nĩamenyaga araruta na ũhoro wa ũ, Aliishi mbinguni, atũrĩte alijua matu-inĩ, Mungu vizuri. nĩoĩ Ngai Kwa wega, hivyo hawezi tishwa na wanadamu. koguo ndangĩmakio nĩ So andũ. akisimama kufundisha, Ũguo akĩrũgama kũrutana, anafundisha kwa mamlaka, ararutana na wathani, kwa maana anajua ananena juu ya nani. tondũ nĩ aramenya araria ũhoro wa ũ. Watu wengi hukosa kusimama na Mungu vizuri, Andũ aingĩ nĩ magaga kũrũgama na Ngai wega, kwa maana hawamjui, tondũ matimũĩ, hata hawajawahi taka kumjua. ona matirĩ menda kũmũmenya, Wanajiitanisha naye meĩtanagia nake, lakini hawamjui. no Kwa matimũĩ, hivyo wanaogopa wanadamu. koguo nĩ metigagĩra Hata andũ, wakiongea mbele za wanadamu wanaogopa. ona makĩaria mbere ya andũ nĩ maretigĩra. Lakini Yesu hakuogopa chochote, No Jesu ndarĩ ũndũ kwa etigagĩra, maana alikuwa anajua anaongea juu ya nani. tondũ nĩ amenyaga araria ũhoro wa ũ, Na mafarisayo walijua hivyo. na afarisai nĩ moĩ ũguo. Lakini vile ambavyo wanaongea hapa, No ũrĩa mararanĩria haha, wanaongea ukweli, mararia ũma, lakini nia yao no muoroto wao haikuwa nzuri. ndwarĩ mwega. Nia yao ilikuwa kutega moyo wa Yesu. Muoroto wao warĩ gũtega ngoro ya Jesu, Na ndio sababu mahali hapo pengine na nĩkĩo hau hangĩ maandiko yanasema, maandĩko maroiga, tuendelee mstari huo mwingine tafadhali haraka. Anasema let us then tell us then what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? nĩ ũndũ ũcio rĩ, ta twĩre ũrĩa ũgwĩciria, nĩ wega Kaisari arutagĩrwo mbia cia igoti kana ti wega. So tunapofika hapa Rĩu twakinya haha, sasa, somo langu liko hapa kwa huu mstari siku ya leo, rĩu gĩthomo gĩakwa kĩrĩ haha mũhari-inĩ ũyũ mũthenya wa ũmũthĩ, kwa maana wanataka kujua tondũ marenda kũmenya sisi ni Mafarisayo ithuĩ tũrĩ afarisai na tuna wafuasi wetu. na twĩna arũmĩrĩri aitũ. Hapa kuna kiongozi wa nchi, Haha hena mũtongoria wa bũrũri, jina lake ni Kaisa, rĩtwa rĩake nĩ Kaisari, na huyu Kaisa na Kaisari ũyũ kila mara hĩndĩ ciothe anasisitiza nĩ arekĩrĩra ya kwamba tulipe ushuru. atĩ tũrĩhe igoti. Sasa wewe Yesu, Rĩu we Jesu rĩ, twajua wewe ni mwalimu wa kweli, nĩ tũĩ we wĩ mũrutani wa ma, hebu tufundishe, utuambie na tũbundithio twĩre ni vizuri kutoa ushuru. nĩ wega kũruta igoti. So wakati ambapo anapoongea kuhusu paying taxes, Hĩndĩ ĩrĩa mararia ũhoro wa kũrĩha igoti, hii inasimamia mambo na pesa, ũndũ ũyũ ũrarũgamĩrĩra maũndũ ma mbia, kwa maana hawa watu nĩ tondũ andũ aya vile ambavyo tutakavyosoma utaona ya kwamba ũrĩa tũgũthoma nĩ ũkuona atĩ walikuwa wafisadi sana, marĩ aungumania mũno, kando na kuwa ni viongozi wa kanisa thengia na gũkorwo atĩ marĩ atongoria a ndio kanitha, ambao wanafundisha sheria za Mungu. nĩo mararutana watho wa Ngai, Walikuwa wafisadi sana kwa mambo ya pesa, marĩ aungumania mũno maũndũ-inĩ ma so mbeca, walitaka waone mendaga mone
Na wewe Yesu, na we Jesu ri mambo na pesa, maundu ma mbeca ri utasemaje? ukuga atia? Tulipe ushuru ama hii kitu tukule? Turihage igoti kana tuciriage? Tufanye aje? Tweke atia? Na unajua hata saa hii na ni uyo na thaa ici watu hawapendi kulipa ushuru. Andu matiendete kuriha igoti. Hawa wenye pay slips aya makoragwo na mishara, waulize vile wamepiga kelele saa hii. Mori ule manegenete leo. Kwa sababu ya vile ambavyo ushuru umepanda. Tondu uri igoti ria batiritio. Saa hizi kukitokea tu mtu aseme anataka kiti ya rais. Theci kungumira mundu uge nenda giti kia uthamaki wa bũrũri. Na aseme atashughulikia pay slip. Na uge ne gushughulikira mushara wao. Walioajiriwa wote watampatia votes. Aria mandikitwo othe no kumuhe kura. Na sisi, hata sisi, ona ithuĩ, hata mimi, ona niĩ sipendi kulipa ushuru. Ndiendete kuriha igoti. Mtu anaonaga kama ni haramu. Mundu onaga tari uria nguru. So tunaitishwa, hata kuna hesabu huwa tunaitishwa na overseer Mase. Tuitegio ni overseer Mase. Tushawahi peana? Hatujawahi. Tunaitanaga, tunaulizana, wewe unaonaje? Tutanaga tukorania, wewe unaona atia? Tunasema ngoja. Kusema ngoja ni kusema ngoja tukura kule. Kugetera ni kuga leke tuli yariye. Watu hawapendi kulipa ushuru. Andu matiendete kuriha igoti. Enda hapa town. Thie guku town. Hawa wenye biashara, hawa wanafanya biashara town. Aya huria biashara town. Wakati kanjo wanakuja, henderia kanjo iroka, hao ndio maadui wao wakubwa. Icio nicio thu ciao iria nene. Na hii sasa inafunua vile ambavyo mwanadamu anapenda pesa. Na ndio yuri uraguoria uria mundu endete mbeca. Na kila mwanadamu hutaka pesa ibaki upande wake. Na mundu endaga mbeca itigwo mwena wake. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anatakaga pesa iende. Gutiri mundu endaga mbeca ithie. Lakini Yesu alipoulizwa hili swali, no henderia Jesu oririo kiuria giki ri, maandiko yanasema alisema aje? Maandiko marauga augire atia? But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" Nowe Jesu akimenya uru wao akimacokeria atiri, mukungeria niki hinga ici? So alijua ya kwamba wao ni wanafiki. Ni amenyaga ati one hinga. Na mnafiki na mundu hinga ni mtu yule ambaye hufanya mambo, ni mundu uria wikaga maundu ama huongea mambo kana waragia maundu yale ambayo hayamo ndani ya moyo wake, maria matari thiini wa ngoro yake. Kwa hivyo kile anaongea koguo kiria aragia ni tofauti sana na kile ambacho kimo ndani ya moyo, ni ngurani muno na kiria kiri thiini wa ngoro. Sasa huyo ndiye ambaye anaitwa hypocrite. Riu ucio niwe witagwo hinga, kwa maana ataongea kwa kinywa tondu akwaria na kanua, lakini moyo wake uko mbali, no ngoro yake iko raihu. Na hawa mafarisayo, na afarisai aya, ukiangalia vile Biblia inavyosema kuwahusu, ugiroria Biblia irauga uhoro wao katika kitabu cha Isaia 29 verse 13, ibuku ria Isaia 29 muhari wa 13. Singependa sana uondoe hii hiyo ya nini, kwa sababu niko hapo. Isaiah 29 verse 13. The Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men." Isaia 29 muhari wa 11. Mimi nimesema verse 13. Muhari wa 13. Nake Mwathani agakiuga atiri, kuona ati andu aya mathengagirira hari nie makandeana tunua ona miromo yao, no ngoro ciao magacitwara haraya na nie, ona horo wao wa kwendigira no wathani wa andu uria merutite. So hapa wakati Isaia alipokuwa akinena haya maneno, riu ha hendiria Isaia aragia ndeto ici, alifunua mioyo ya hawa watu mafarisayo, aguragia ngoro cia andu aya afarisai ama Waisraeli, kana Aisraeli, wakati ambapo walikuwa katika mwanguko, hendiria mari thiini wa kugwa. Na sasa anasema, na riu aroiga wao huenda mbele za Mungu kumwabudu, omathiaga mbere ya Ngai kumurongoria. So wanaponena kwa vinywa, riria makwaria na tunua, eti wanamwabudu Mungu, ati manathathaia Ngai. Wakati ambapo wanaimba nyimbo, hendiria mekuina nyimbo, wakisema ni Mungu anamwabudu, makiuga ni Ngai marathathaia, ni mambo ambayo wanafanya kwa midomo, ni maundu mareka na tunua, lakini roho zao, no ngoro ciao ziko mbali sana, cieko raihu muno. Na ndio sababu unaona, na nikio urona, wakati Yesu anasema ya kwamba yeye alijua
uovu wa mioyo yao, hindi ria Jesu arauga we ni oĩ ũru wa ngoro na ciao akawaita hypocrites. na akĩmeta hinga. Alijua ya kwamba wamekuja tu, Nĩamenyaga mokĩte tu, lakini maneno wanayomuuliza no ciugo iria maramũria sio hayo yaliyo ndani ya moyo. ticio irĩ thĩinĩ wa ngoro. Ndani ya mioyo yao Thĩinĩ wa ngoro ciao wanataka kushika Yesu marenda kũnyitia Jesu kuhusiana na mambo ya kulipa ushuru, ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũhoro wa kũrĩha igoti, waone kama naye pia mone kana onake atasupport mambo ya ushuru kutotolewa. nĩagwĩtĩkĩria ũhoro wa igoti kwaga kũrutwo. Hii ni kwa sababu mioyo yao iko mbali na Mungu. Ũndũ ũyũ nĩ tondũ ngoro ciao cirĩ kũraihu na Ngai. Ukisoma kitabu cha Marko Ũngĩthoma ibuku rĩa Mariko 7:6, 7:6, Marko 7 samahani, Mariko 7 Mark chapter 7, verse 6. The Bible says, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Mariko 7:6, nake akĩmera atĩrĩ, Isaia nĩarathire ũhoro wanyu wega ma hinga ici, ta harĩa handĩkĩtwo atĩrĩ, andũ aya mandĩaga na mĩromo na no ngoro ciao ikũraya naniĩ. Naomba rudia soma tu kuanzia mstari wa kwanza, hata ingawa hii ni topiki nzima, lakini ili tuelewe, anza tu mstari wa kwanza. Mark chapter 7 from verse 1. Clean and unclean. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw of his disciples eating food with hands that were unclean, that is, unwashed. Mariko 7 kwambĩrĩria mũhari wa 1. Gũgĩtuĩka ningĩ nĩonganĩirwo nĩ Afarisai na andĩki marũa amwe moimĩte Jerusalemu, na makona atĩ arutwo ake amwe marĩaga irio ciao na moko mathũku nĩguo matarĩ mathambie. Verse 3. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of their elders. Amu Afarisai ona Yahudi othe matingĩrĩa irio matambĩte gwĩthamba moko o wega nĩ kũigua kĩrĩra gĩa thuri. Verse 4. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash, and they observe many other traditions, such as washing of cups, pitcher, and kettles. Na moima kĩng'ang'a-inĩ matingĩrĩa matambĩte gwĩthamba, ona kwĩ maũndũ mangĩ maingĩ merutĩte tene-inĩ mekaga, mathambia maikombe na tũnyũngũ o nyũngũ cia mũthemba wa gĩcango. Verse 5. So the Pharisees and the teachers of law asked Jesus, why don't you disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with unclean hands? Na Wafarisai acio na andĩki marũa makĩmũria atĩrĩ, arutwo aku matiganĩte na kĩrĩra gĩa thuri nĩkĩ makarĩaga irio ciao na moko mathũku? Verse 6. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Nake akĩmera atĩrĩ, Isaia nĩarathire ũhoro wanyu wega ma hinga ici, ta harĩa handĩkĩtwo atĩrĩ, andũ aya mandĩaga na mĩromo no ngoro ciao ikũraya naniĩ. Endelea. Verse 7. They worship me in vain, their teachings are but rules taught by men. No kaĩ maturagia ndu mahoyage tũhũĩ, maũndũ marĩa matũire marutanaga makĩrĩ o maathani ma andũ. Verse 8. You have to let go of the commands of God and are holding on to the tradition of men. Mutiganaga na rĩathani rĩa Ngai mũkagwatagĩrĩria kĩrĩra kĩa andũ. Verse 9. And he said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God. Niruhusu tufike hapo, tutakuja kusoma hapo baadaye. Lakini sikizeni hapa. Thikĩrĩriai haha. Biblia inaongea vizuri sana hapa. Biblia nĩraria wega mũno haha.
wanataka kumnasa, marenda kumunyitia, na Bwana amejua na Jesu ni aramenya mioyo yao iko mbali sana na yeye, ngoro ciao ire kuraihu muno nake. So katika occasion hii ambayo tumesoma saa hii, thini wa undu uyu twathoma thaa ici, ambapo Isaia anafunua, haria Isaia araguria, Yesu amequote yale mambo ambayo Isaia aliongea. Jesu agweta maundu maria Isaia aritie, lakini ameyaquote katika jambo lipi? No amagweta thini wa undu uriku? Hao mafarisayo, afarisai acio wameangalia wanafunzi wa Yesu, marora arutwa Jesu, na wamegundua na makurana hawa wanafunzi wa Yesu arutwa ya a Jesu wanapoenda kula chakula chao, riria maguthie kuria irio ciao, huwa hawanawi mikono, matiethambaga moko, wao wanakula tu vile ambavyo walivyo, o mariaga o uria matarie. Na wanapokula, na hindi iria mekuria, mafarisayo wanakwazwa, afarisai makahengwo, wanauliza makoria, mbona wanafunzi wa Yesu niki arutwa Jesu wanakula chakula bila kunawa mikono, mararia irio matethambite moko? Naye Yesu sasa anawaambia, nake Jesu liu aramera, nyinyi mumeshikilia utamaduni sana, inyuĩ nĩ mũnyitĩte ũndũire muno, na ni utamaduni wa wazee, na nĩ ũndũire wa athuri. Kwa maana katika utamaduni wa Wayahudi, tondũ thĩinĩ wa ũndũire wa Ayahudi ulikuwa na mafundisho mengi sana mapotovu, kwarĩ na ũrutani mũingĩ mũno mũhĩtanu, na moja kati yake no ũmwe wamo ni hii, ni ũyũ, ya kwamba atĩ wakienda sokoni, mathiĩ thoko-inĩ, wamesalimiana na watu wengi, nĩ mageithania na andũ aingĩ, na hawa watu ambao wamesalimiana nao, na andũ aya mageithania nao, wengine wao sio wa dini yao, angĩ ao ti a dini yao, na kwa hivyo waliamini, na koguo metĩkĩtie ya kwamba ukisalimia mtu ambaye sio wa dini yako, atĩ wageithia mũndũ ũtarĩ wa dini yaku, umenajisika. nĩ wathaha. Kwa hivyo walifundisha watu, koguo mabundithagia andũ ili usinajisike, nigetha ndũgathahe, ukiwasalimia, wamageithia, utakaporudi nyumbani, wona wacoka mũciĩ, nawa mikono kabla ya kula chakula, wĩthambe moko ũtanaria irio. Kwa maana waliamini, tondũ metĩkĩtie ukila chakula warĩa irio na mikono ambayo imesalimia mtu mwingine ambaye sio wa dini yako, na moko mageithĩtie mũndũ ũngĩ ũtarĩ wa dini yaku, na ule chakula kama hauja nawa, na ũrĩe irio ũtethambĩte, umejinajisi, nĩ wethahia. Lakini sasa Yesu, no rĩu Jesu akawaambia, hata mnaponawa mikono hivyo, akĩmera na rĩrĩa mũgwĩthamba moko ũguo, hamshughulikii mioyo yenu, mũtirũmbũyagia ngoro cianyu, ninyi mnashughulikia mtu wa nje, inyuĩ mũrũmbũyagio mũndũ wa na igũrũ. Ndio sababu akawaambia, nĩkĩo amerire, kile ambacho hunajisi mwanadamu, kĩrĩa gĩthahagia mũndũ, sio kile ambacho kinatoka nje, ti kĩrĩa kiumanaga na nja, bali ni kile ambacho kinatoka ndani. no nĩ kĩrĩa kiumaga thĩinĩ. So ni kutoka ndani wapi? koguo nĩ kuma thĩinĩ kũ? Ndani ya moyo wako, thĩinĩ wa ngoro yaku. yale maneno unayonena, ciugo iria waragia, hayo ndio yanatoka kwa moyo, icio nĩcio ciumaga ngoro-inĩ, na hayo ndio yanayo kunajisi, na icio nĩcio igũthahagia. Lakini kula chakula no kũrĩa irio kwa mikono ambayo haijanawishwa, na moko matarĩ mathambie, haikunajisi, matiragũthahia. Kwa hivyo akajua ya kwamba, koguo akĩmenya atĩ nia yenu, muoroto wanyu, hamuji kwa sababu mnahitaji utakaso, mũtiroka tondũ nĩ mũbataire gũtherio, bali mumekuja kwa maana nyinyi ni wanafiki, no mũkĩte nĩ tondũ inyuĩ mũrĩhinga, na mnataka kuninasa, na nĩ mũrenda kũnyitia. Kwa hivyo mnaposema mnamwabudu Mungu, koguo rĩrĩa mũkuga nĩ mũrarongoria Ngai, mnamwabudu mioyo yenu ikiwa mbali, mũmũthathayagia ngoro cianyu ciĩ kũraihu, lakini mnamwabudu kwa midomo, no mũmũthathayagia na tũnua. Kwa dhabihu ambazo mnazotoa, magongona-inĩ marĩa mũrutaga ni dhabihu za kimwili, nĩ magongona ma kĩmwĩrĩ, hazitoki ndani ya moyo, matiumaga thĩinĩ wa ngoro. Hiyo ndio sababu kĩu nĩkĩo gĩtũmi alijua uovu wa mioyo yao, amenyire waganu wa ngoro ciao, na akawaita you hypocrites, na akĩmeta inyuĩ hinga ici, why are you trying to trap me? mũrageria kũhĩngĩca nĩkĩ? So tuendelee mstari huo mwingine, tuthi na mbere mũhari ũcio ũngĩ. Maandiko yanasema, maandĩko maroiga, show me the coin used for paying the tax. nyoniai kĩrĩa mũrutaga kĩa igoti. They brought to him a denarius, nao makĩmũtwarĩra ciringi. So sasa wao wenyewe sasa wamemweka Yesu hapa, o ene rĩu maigĩte Jesu haha, na wanataka kumtega, na marenda kũmũtega. Sasa wamemuuliza, rĩu mamũria, ni vizuri kulipa ushuru? nĩ wega kũrĩha igoti? Na sasa amewaambia, nake rĩu aramera, nyinyi ni waovu, inyuĩ mũrĩ aganu. Sasa nileteeni, wacha tu niite shilingi, hata kama
kwa Kiebrania waliita dinaris, wakamwambia nileteeni shilingi. Akimera ndehera shilingi. Ilipoletwa Hĩndĩ ĩrĩa yarehirwo akawauliza, akimoria, and he asked them, whose portrait is this and whose inscription? nake akimoria atĩrĩ, mũhianano ũyũ na rĩtwa rĩrĩ nĩ cia ũ? The other verse inasema aje? Caesar's. They replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Makĩmwĩra nĩ cia Kaisari, nake akĩmera, tondũ ũcio nengagĩrai Kaisari indo iria cia Kaisari, onake Ngai mũmũnengagĩre indo cia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Hili andiko nililisoma mpaka mimi mwenyewe nikacheka. Rĩandĩko rĩrĩ ndĩrĩthomete nginya niĩ mwene ndĩratheka. Ndĩrarĩthomire ndĩratheka. Nimeifanya studies kwa muda mrefu, kwa muda kiasi sasa. Nĩndĩrĩthomete kwa ihinda rĩigana ũna rĩu. Lakini nilipoelewa vile inamaanisha, no rĩrĩa ndĩrataũkirwo ũrĩa ndĩroiga, nilishukuru Mungu. Nĩndĩracokerie Ngai ngatho. Kwa maana nĩ tondũ sijui kama kuna mtu ako na coin. Ndiyo kana kwĩ mũndũ wĩna shilingi. Coin mahali popote ya chochote kile. Bring it, just bring it. Coin o yothe. Ndio, hata kama hamtaiona vizuri mkiwa hapo. Na kuna mũtikumiona wega mwĩ hau. I wish ningekuwa na ile ya Kenyatta ama ya Moi. Hii ni ya kisasa. Lakini wameleta coin kama hii. Marehe shilingi teno. Na hii coin na shilingi eno, wakati huo sasa, hii ya saa hizi imewekwa kichwa cha ndovu. Ici cia thikũ ici ĩkĩrĩtwo kĩongo kĩa njogu. Na upande mwingine imewekwa crown ya taifa la Kenya. Na mwena ũyũ ũngĩ ũgekĩrwo kĩrauni kĩa bũrũri wa Kenya. Sasa kwa wakati huu wa Kaisa, ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa Kaisari, ilikuwa imewekwa picha ya Kaisa. Yekeretwo mbica ya Kaisari. Kwa sababu Kaisari ndiye ambaye alikuwa kiongozi wa taifa wakati huo. Tondũ Kaisari niwe warĩ mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo. Hii iko na ya Kenyatta. And I must remember that I'm dealing with money here. Please. No nginya ndirikane ndĩraruta wĩra na mbeca haha. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Exactly. Sasa hii ni ya ile ya Kenyatta, ile ya kitambo. Rĩu ĩno nĩ ya Kenyatta iria cia tene. Picha yake upande huu ni Kenyatta. Mbica yake mwena ũyũ nĩ Kenyatta. Na tungeona huyu ni Kenyatta ama ni Moi? Huyu ni Kenyatta. Na kama tungeona picha kama hii, na korwo no tuone mbica teno, zamani ungeona shilingi kama hii, ungionire shilingi teno, ukute ni picha ya Kenyatta imewekwa hapa juu, ukore ni mbica ya Kenyatta icoretwo haha iguru, ili funua ya kwamba Kenyatta ndiye president. Kwa guragia ati Kenyatta niwe muthamaki wa bũrũri. Wakati alikufa, hĩndĩ ĩrĩa akuire, iliwekwa ya Moi. Yekerirwo ya Moi. So katiba ikibadilishwa, katiba ya cenjio, wakaweka za wanyama, magĩkĩra cia nyamu. Lakini zile zilikuwepo za Kenyatta na za Moi hazikutupwa, lakini ziliendelea kuondolewa sokoni. Iria ciarĩ kuo cia Kenyatta na Moi citiateirwo no ciathire na mbere cieheretio thoko-inĩ. Sasa hii inatoa picha rĩu ĩno ĩraruta mũhano ya utawala ni wa nani, wa wathani ni wao. So asante sana, umenisaidia sana. Hii najua haitakusumbua sana Overseer, si ndio? Negira desideroria. Wameweka picha nzuri sana ya Kaisa. Nimekira picha njega muno ya Kaisari. Hivi ndivyo ilikuwa. Niguo yahanaga. Na mpaka imeandikwa jina Kaisa. Nginya kandĩko rĩtwa Kaisari. Na maneno haya mengine. Na ciugo ici ingĩ. Sasa hii ndio ambayo kabisa walipatia Yesu. Rĩu ĩno nĩyo biũ manengerire Jesu. So walipompatia, rĩrĩa mamũnengerire, Yesu akawauliza, Jesu akĩmoria, picha hii ni ya nani? Picha ĩno ni ya ũ? Wakamwambia ni ya Kaisari. Makĩmwĩra ni ya Kaisari. Na Yesu akawaambia, nake Jesu akĩmera, patieni Kaisari kilicho chake, nengerai Kaisari kĩrĩa kĩrĩ gĩake, naye Mungu nake Ngai mumpatie kilicho chake. Mũmũnengere kĩrĩa kĩrĩ gĩake. Hebu turudi kwa huo mstari, kwa sababu hapo ndipo ninafundisha. Tucoke mũhari-inĩ ũcio tondũ hau niho ndĩrarutana. So Yesu amewajibu direct. Jesu ni amacokeria ĩmwe kwa ĩmwe. Ikiwa ni ushuru, angĩkorwo nĩ igoti, na ushuru hulipwa kwa Kaisari, na igoti rĩrĩhagwo Kaisari, lipa Kaisari ushuru wake. Rĩha Kaisari igoti rĩake. Shilingi hii ambayo imetolewa, shilingi ĩno yarutwo, ina image ya Kaisari, ina muhano wa Kaisari. Na vile ilivyo na image ya Kaisari, no lili na muhianano wa Kaisari, Kaisari akiitisha ushuru, Kaisari agetia igoti, wewe mpatie, we munengere, kwa sababu ni tondu umebeba image ya Kaisari kwa mfuko wako, ukuwete muhianano wa Kaisari muhuko-inĩ waku. na chokini ambacho
ambacho ni cha Mungu, na kio kiria kiri kia Ngai mpe Mungu. nengera Ngai. So unajua wakati ambapo tumekuwa tukifundisha hili andiko, Hindi tukiruta na andiko riri, tumeongea hata wahubiri wanahubiri sana, ona hunjia ni marihunjagia muno, ili kutumia kusema nigetha kuhuthira kuga pesa za Kaisari patia Kaisari, pesa cia Kaisari ni cinengerwo na za Kaisari, Mungu umpatie. na cia Ngai anengerwo. Lakini wapendwa, niwaambie No endwa ndimwire, hapa Yesu hakuwa ananena mambo ya pesa. haha Jesu ndaragio horo wa mbeca. Kilicho cha Mungu ni nini? Kiria kiri kia Ngai ni ki? Kama pesa ina image ya Kaisari, Angikorwo mbeca ciina muhano wa Kaisari, naye mwanadamu nake mundu ri aliumbwa kwa mfano wa nani? ombirwo na muhano wao, Aliumbwa kwa image ya Mungu. ombirwo na muhano wa Ngai. Na ndio sababu maandiko yanasema Na nikio maandiko maroiga katika kitabu cha Genesis chapter 1 ibuku ria kiambiriria imwe verse 26 and verse 27. Hapa utaenda muhari wa 26 na 27. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Verse 26, then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, over all the creatures that move along the ground. Kiambiriria imwe kuma muhari wa 26. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ, mahanane na ithuĩ, nao mathage ciũngũyũ cia iria-inĩ, na nyamũ iria irĩ na njoya cia rĩera-inĩ, na nyamũ cia magũrũ mana, na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. We Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene, agĩgĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai, agĩgĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. So ile ya Kaisari, Ile cia Kaisari, Yesu anauliza Jesu aroria ina image ya nani? ciina muhano wao, Na wao wanajibu nao magacokia ina image ya Kaisari. ciina muhano wa Kaisari. Kwa hivyo kilicho cha Kaisari koguo kile gĩa Kaisari patia Kaisari, nengera Kaisari, nacho kilicho cha Mungu mpe Mungu. na kĩo kĩrĩa kĩrĩ kĩa Ngai ũnengere Sasa Ngai. ni nini ambacho kilicho na image ya Mungu? Rĩu nĩ kĩĩ na muhano wa Ngai? Ni mwanadamu. Nĩ mũndũ. Kwa maana Jehova Nĩ tondũ Jehova akasema na tumtengeneze mtu akiuga nĩ tũthondekei mũndũ kwa mfano wetu, na muhano witũ aliyekaa kama sisi, ũrĩa ũhana ta ithuĩ, na ili atawale hizi vitu zote ambazo zimeandikwa hapa. na nĩgetha athage indo ici ciothe ciandĩkĩtwo haha. Alafu mstari wa 27 Naguo muhari wa 27 inasema, ũroiga, so he created man in his own image. we Ngai agĩgĩtũma kũgĩa andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene. In the image of God he created him, male and female he created them. Agĩgĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai, agĩtũma magĩe kuo mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Kwa hivyo hata hapa haikumalizia kusema a man peke yake, Koguo na haha ndĩarĩkĩrĩirie kuga mũndũ mũrũme arĩ wiki, inasema mwanamume na mwanamke. ĩrauga mũndũ mũrũme na mũndũ mũka. Na ujue hii ni Genesis chapter 1. No menye ĩno nĩ kĩambĩrĩria ĩmwe, Creation inakuja chapter 2. ũmbi ũroka kĩongo gĩa kerĩ. Lakini anaposema hivi, No akiuga ũũ, anafunua ya kwamba araguũria atĩ anapoumba mwanadamu akĩũmba mũndũ alimuumba kwa mfano wake. amũmbire na mũhano wake. Ile image ambayo iliwekwa ndani ya mwanadamu anayemhofu Mungu ni image ya Mungu. Mũhano ũrĩa wekĩrirwo thĩinĩ wa mũndũ ũrĩa wĩtigĩrĩte Ngai nĩ mũhano wa Ngai. Na sasa hiyo image iliwekwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Na rĩu mũhano ũcio wekĩrirwo thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ. Na kwa hivyo inamaanisha, na koguo nĩ kuga mpatie Kaisari kilicho chake, nengera Kaisari kĩrĩa gĩ gĩake, naye Mungu mpatie kilicho chake. nake Ngai ũmũnengere kĩrĩa kĩrĩ gĩake. Kilicho cha Mungu kĩrĩa kĩrĩ kĩa Ngai ni moyo wako. nĩ ngoro yaku. Kwa maana ni ndani ya moyo wako nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa ngoro yaku ambako Bwana atapata makao. kũrĩa Ngai onaga gĩikaro. Wewe mwenyewe ukishamtengenezea hekalu la kiroho, we mwene warĩkia kũmwakĩra hekalo ya kĩroho, ufanyike makao matakatifu
takatifu ya Bwana Otuikage ikaro getheru kia Ngai. unafanyika kuwa mfano wa Mungu. Otuikaga muhano wa Ngai. Na kwa hivyo hawa Mafarisayo Na koguo afarisai aya walikuwa wameondoa Mungu kutoka kwa mioyo yao, nimeheretie Ngai kuma ngoro-ini ciao. na walikuwa wametiiria maanani sana mambo ya pesa, mambo ya dunia, Na nimekereire muno maundu ma besha, maundu ma thi. mambo yale ambayo Mafarisayo walitiria maanani. Maundu maria afarisai mekereire Yalikuwa ni yale mambo ambayo ni ya kuisha, mari maundu ma guthira, mambo ya duniani, maundu ma guku thi, mambo ya sasa na sasa hivi. maundu ma riu na oro riu. Lakini sasa Yesu No anawaambia, riu Jesu aramera patieni Kaisari kilicho chake, negerai Kaisari kiria gi giake, nayo mioyo yenu na cio ngoro cianyu ipeaneni kwa Mungu. cinenganirei kuri Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Hawakuwa na haja. Tumesoma maandiko kadhaa Nitwathoma maandiko maigana ona ambayo imetuonyesha vizuri maria matuonia wega walimwabudu Mungu kwa vinywa vyao, mathathegia Ngai na tunua twao, lakini mioyo iko mbali. no ngoro cie kuraihu. Kwa hivyo wakati moyo wako uko mbali na Mungu, koguo hindi ria ngoro yaku iri kuraihu na Ngai, wewe hauna mfano wa Mungu ndani yako, we nduri na muhano wa Ngai thiini waku hata kidogo. ona hanini. Pesa umebeba, Mbeca ni ukuite, zimebeba picha ya mfalme wa dunia, cikuite mbica ya muthamaki wa thi, na mfalme wa dunia anazitaka, na muthamaki wa thi ni aracienda. lakini Bwana No Ngai anataka moyo wako, arenda ngoro yaku, na ndio sababu anasema na nikio arauga patie Bwana kilicho chake. nengera Ngai kiria gi giake. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Biblia inasema hivi Biblia irauga uu katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 12 ibuku-ini ria Koherethu 12 mstari wa 7. muhari wa 7. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. And the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Koherethu 11 muhari wa 7. Ona 12. Koherethu 12 muhari wa 7. Ona ruo rukungu rugicoke gutuika tiri o toria rwatarie, naguo roho ucokerere Ngai uria wauheanire. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Muangalie ili andiko vizuri sana hapa. Mulorere andiko riri wega muno haha. Anasema Aroiga the dust returns to the ground it came from, na ruo rukungu rugicoke gutuika tiri o toria rwatarie, and the spirit returns to God who gave it. naguo roho ucokerere Ngai uria wauheanire. So sasa hapa analeta siku, Riu haha ararehe muthenya wakati ambapo mwanadamu anapokufa, hindi iria mundu akua arakua. Wakati anapokufa Hindi iria arakua kuna separation ambayo hufanyika, hari gutigithukanio kuhanikaga, na hiyo separation na kwamuranio kuu ni ya kwamba ni ati kile ambacho ni cha mavumbi, kiria kiri kia rukungu, mwili huu mwiri uyu utarudi kwa mchanga, kwa mavumbi, ucokaga o tiri-ini, unazikwa, ugathikwo, unaoza. ukabutha. Lakini roho No roho ambayo Mungu aliweka ndani mwako, uria Ngai ekirire thiini waku, hiyo ndiyo yake, ucio niguo wake, inamurudia. ukamucokerera. So sasa kuna separation ya the physical and the spiritual, Hari kwamuranio gwa kiria gia kiroho na kiria gia kimwiri, na kile ambacho Yesu anataka hapa na kiria Jesu arenda ni haha kile ambacho ni spiritual. ni kiria gia kiroho, Kwa maana ukisha kufa physically, tondu warikia gukua kimwiri, mambo na mwili wako imeisha. maundu ma mwiri waku ni mathira. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Leta mama hapa mbele, Rehe mamu haha mbere. murehe tu mwire oke haha mbele, turahunjia. Ukamukuru ukai John tu mamu ngwaria mwakinya akuja hapa nyuma yangu. Hapo ndio mzee alikuwa anakaa. nyoke ikare haha thutha wakwa, hau noho muthe aikaraga. Wakati alipokuwa anakuja nilimkaribisha hapo kila mara. Hindi rio kaga Wewe ndamugwata pastor, genya kuja ukae ikara hapa hau mbele hindi karibu ciothe. na bishop. Pastor ukaikare haha mbere hakuhi na Mpatie hiyo bishop. kiti hapo. Mchungaji ni mchungaji tu, mahali popote alipo mpe heshima yake. Muhunjia ni muhunjia, haria hothe ari ni aheo gitio giake. Karibu hapo. We mugwate ogeni muno hau. Na kamukoro ikare hau. Asanteni sana na karibuni sana kwa jina la Yesu. Ni wega muno na muri agwate ogeni muno thiini wa ritwa ria Jesu. Pole pole tu. O kahora.
Kwa heshima sana, karibu sana. Na gitio muno we mugwati ogeni muno. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Tuko pamoja ama mumerara? Tui hamwe kana ni mukomire? Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Ni igana tui hamwe ginya hau. Amen. Amen. Siku ya leo muthenya wa muthi ninataka sisi wenyewe ndrenda ithu ene tuelewe haya maandiko, tutauko ni maandiko maya, na ili uelewe na nigetha utaukwo ni kwa nini Yesu aliwaambia hawa Mafarisayo niki giatumire Jesu eria Farisai aya ya kwamba ati kilicho cha Kaisari kile gia Kaisari mpatie Kaisari, nikinengerwo Kaisari, nacho kile kilicho cha Bwana na kio kiria kiri kia Ngai mpatie Bwana, kinengerwo Ngai. So Yesu alikuja Jesu okire kujenga hekalu la kiroho, gwaka hekalu ya kiroho, na kwa hivyo unapomuuliza mambo ya pesa, na koguo kimurio horo wa besha, yeye hata shughulikia hiyo, wenda gushughulikira undu ucio, ataachana na hiyo, agutigana na uguo, lakini atakuonyesha ya kwamba no ni agukuonia ati hata unapoishi duniani ono gitura guku thi na bado unahusiana na pesa, na no urahutanya na maundu ma besha. Mambo ya pesa ni ya kidunia, maundu ma besha ni mathi, patia Kaisari kilicho chake, negera Kaisari kiria giake, lakini usisahau no ndukariganirwo ya kwamba kuna kitu kimoja ati kwina kindu kimwe ambacho Bwana aliweka ndani mwako, kiria Ngai ekirire thiini waku, nacho ni roho, nakio ni roho. Na wakati ya dunia yatakapoisha, na hindi iria mathi magathira, mwili wako utazikwa, mwili waku ni ugathikwo, utaoza, ni ukabutha, utarudi kwa mavumbi, ni ugacoka rukungu-ini, lakini ukumbuke no uririkane kuna roho, kwina roho itakayomrudia Mungu, uri ugacokerera Ngai, na kwa sababu ya hiyo roho itakayomrudia Mungu, na ni tondu wa roho ucio ugacokerera Ngai, mpatie Bwana moyo wako wote, nengera Ngai ngoro yaku yothe, na unapompatia na wamunengera lazima uzingatie jambo moja, no nginya uthingatie undu umwe, ya kwamba umempokea Yesu, ati ni wamukira Jesu, umeokoka vizuri, ni wahonoka wega, umeachana na dhambi zote, ni watigana na mehia mothe, na umemjengea Jehova hekalu la kiroho, na ni wakira Jehova hekalu ya kiroho, umefanyika kuwa as holy spiritual temple, ni watuika hekalu theru ya Mwathani, you have become a sanctuary, ni watuika handu hamure. Sasa vile ambavyo umefanyika a sanctuary, ni uliria watuika handu hamure, umerejesha the image of God ambayo alipatia Adam alipomuumba, ni wacokia muhano wa Ngai uri aheire Adamu hindi iria mumbire, kwa maana alisema tondu augire na tumuumbe mwanadamu ni tumbeni mundu kwa mfano wetu, na muhano witu. Na mstari huo mwingine tumesema 27 ikisema, na muhari ucio ngitwathoma 27 uroiga, na wakaumba mwanadamu na makiumba mundu kwa mfano wa Mungu, na muhano wa Ngai, mwanamume mundu murume na mwanamke, na mundu muka, wakawa na mfano wa Mungu, makigia na muhano wa Ngai. So hiyo inamaanisha, uguo ni kuga, kuna pointi moja hapa nilikuwa nimeandika, hari no ndu muri haha gwandikite, inasema uroiga the image at the coin muhano uria uri ciringini was Caesar's, wari wa Kaisari, but a person bearing the image of God no belonged to God. No mundu uri ukuite muhano wa Ngai we ni wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Wengine hawasemagi amen hata wakiambiwa. Angi matiugaga amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. So kama wewe ni mwenye dhambi, angikorwo wewe mwehia, ujue uko katika hali ya Adam alipoanguka, umenye wewe uri thiini wa uhoro wa Adamu hindi iria agwire. Lakini wakati Yesu amekuja, no hindi iria Jesu oka, amekuja kama Adamu wa pili, oka ta Adamu wa keri, na alipokuja kama Adamu wa pili, na ririo kire ta Adamu wa keri, yeye hakuanguka, we ndagwire. Alikuja Adamu wa pili arete urejesho, okire Adamu wa keri arehe gucokererio. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Kuna neno moja ambalo tulifundishwa hivi majuzi na nabii ambalo lilitutisha sana. Hari kiugo turafundithirwo riu ica ikuhi ni munabii kiratumakia muno. Aliposema riria araugire ya kwamba ati Adamu alipokubali kula lile tunda, riria etikiririe kuria itunda riria, ni Hawa alihurumia, ni Hawa aigwiriire tha, kwa sababu ni tondu alijua ni amenyire kama angekataa kula hilo tunda, kolwo ni alegire kuria itunda riu, Hawa angeenda jehanamu peke yake milele. Hawa angiathire jehanamu ari wika tene na tene. Lakini kwa vile alivyompenda, no ni tondu wa uria amwendete, akakubali kubeba dhambi zake, agetikira gukua mehia make, akara hilo tunda, akiria itunda riu. So alikula hili tunda, alire itunda riri sio tu kwa sababu ya kusukumiwa,
ti ati tu ni tondu wa gutindikwo, lakini kwa vile alimpenda mkewe no ni tondu uria endete na muka, akaona nisipokubali na akiona ndaga gwitikira beba dhambi zako gukua mehia maku utaenda jehanamu peke yako. uguthie icua we wiki. So akasema hapana, Akiuga aca, wacha hata nami nibebe dhambi zako. nakio nani ngue mehia maku. Huyo ndiye Adamu wa kwanza. Ucio niwe Adamu wa Naye mbere, Yesu akaja nake Jesu akiwa agioka Adamu wa pili, ali Adamu wa keri, akabeba dhambi zetu. agikuwa mehia maitu, Angebeba dhambi zetu, tondu korwo ndakuire mehia sisi maitu zote tungeenda jehanamu, ithuothe tungigathie jehanamu. lakini akatuhurumia No agituiguira tha, kama vile Adamu alihurumia mkewe. otoria Adamu igwirire mukatha, Ndivyo naye Yesu akaja kama mwanadamu noguo nake Jesu okiria hana mundu na akabeba dhambi zetu, na agikuwa mehia kwa maana maitu, anatupenda sana. tondu ni atwendete muno. Sasa huyo Yesu Riu Jesu ucio aliyetubebea dhambi ucio watukuire mehia kama Adamu wa pili, ta Adamu wa keri, yeye hakuanguka kwa dhambi we ndaguire mehia-ini na alikosa kuanguka na agire kugwa ili ya kwamba nigetha si yeye mwenyewe we mwene atutengeneze atuthondeke tufanyike kuwa hekalu takatifu la Mungu. tutuike hekalu theru ya Ngai. Sasa naye Bwana anapokuja kwetu Riu nake Ngai riria oka kuri na ithuĩ anataka na kututengeneza ni arenda gututhondeka ili tufanyike hekalu takatifu, nigetha tutuike hekalu theru. patie Bwana moyo wako wote, Nengera Ngai ngoro yaku yothe, patie Bwana kilicho chake. nengera Ngai kiria gi giake. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Kaisari apatiwe yake, Kaisari nenengerwo na giake, Jehova apatiwe yake, nake Jehova nengerwo na giake, iliyo ya Jehova ni moyo wako. na kiria gikia Jehova ni ngoro yaku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ndio anasema hapa vizuri sana, Nikio arauga haha wega muno, the dust returns to the ground it came from, rukungu rucoke otoria rwatarie, and the spirit returns to God who gave it. naguo roho ucokerere Ngai uria wauheanire. Sasa hata siku ya kufa inapofika, Ona muthenya wa gukua riria wakinya, kuna hiyo separation ni hari na gutigithũkanio ya kũu huu mwili ambao ni physical, kwa mwili uyu uronekana maitho, utarudi mavumbini, ni ugacoka rũkũngũ-inĩ, lakini kilicho cha Mungu no kiria kiri kia Ngai kitamrudia Bwana. gicokagĩrĩra Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ndio sababu maandiko yanasema Nikio maandiko maroiga katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 3 ibuku-inĩ rĩa Koherethu 3 verse 11. mũhari wa 11, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, the Bible says, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from the beginning to the end. Koherethu 3 mũhari wa 11, ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo, ona ningĩ agĩkĩra kĩriga ngoro-inĩ ciao, matikanamenye wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria nginya o ithirĩro. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Uangalie hapa vizuri, Ulole haha wega, anasema aroiga he has made everything beautiful in its time. ombire kĩndũ o gĩothe gĩthakare hĩndĩ yakĩo. He has also set eternity in the hearts of men. Ona ningĩ akĩiga ũhoro wa ũtene na tene ngoro-inĩ cia andũ. So sasa hii inamaanisha Rĩu ũũ nĩ kuga wakati Jehova aliumba Adam hĩndĩ ĩrĩa Jehova ombire Adamu na akampulizia pumzi yake, na akĩmũhuhĩrĩria mĩhũmũ yake, pumzi ya Mungu mĩhũmũ ya Ngai ni Roho Mtakatifu, nĩ Roho Mũtheru, na alipoweka hiyo pumzi na rĩrĩa ekĩrire mĩhũmũ ĩyo, lazima tujue ya kwamba no nginya tũmenye atĩ pumzi ya Mungu mĩhũmũ ya Ngai haifi, ndĩkuaga, ni ya umilele. nĩ ya tene na Kwa hivyo tene. wakati mwanadamu alipuliziwa pumzi ya Mungu, Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahuhĩrĩirio mĩhũmũ ya Ngai, ni umilele uliwekwa ndani mwake. nĩ ũtene na tene wekĩrirwo thĩinĩ wake. Na hapa anasema Na haha aroiga yet they cannot fathom what God has done from the beginning to the end. no matingĩhota kũmenya wĩra ũrĩa Ngai anaruta kuma o kĩambĩrĩria nginya o ithirĩro. Kwa hivyo from the beginning Koguo kuma o ni kĩambĩrĩria wakati Adamu amepuruziwa hiyo pumzi, na hĩndĩ ĩrĩa Adamu ahuhĩrĩrio mĩhũmũ ĩyo to the end nginya ithirĩro ni eternity. nĩ ũtene na tene. Kwa maana walio watakatifu, Nĩ tondũ arĩa atheru wale ambao watadumisha
Mungu ndani mwao, aria maguturia Ngai thiini wao, watakaodumisha image ya Mungu ndani mwao, aria maguturia muhano wa Ngai thiini wao, Jehova akae ndani mwao, Jehova ikarage thiini wao, hata wakifa ona makua bado wako hai. mari o muoyo. Kuna andiko ambalo nitakufundisha wakati utakapofika, Hari andiko ngakufundithia ihinda ria kinya, lakini sijui kama iko hapa. Iko hapa, by the way, iko hapa kwa sababu ni tondu kuna andiko hapa. Hebu nisomewe Matthew 22. Mathayo 22. Hapana, wacha italeta confusion because this is another topic. Lakini ngoja niwaambie tu, alafu baadaye tutakapofika siku hiyo nitafundisha. Ndi mwire tu ningamutariria hindi yo ya kinya. Kwa sababu hiyo ni inaongea jambo lingine. Tondu hiyo rari uhoro wa ndu. Kwa nini Jehova alisema niki giatumire Jehova uge yeye si Mungu wa walio wafu, we ti Ngai wa aria kuo, bali walio hai? no ni Ngai wa aria me muoyo. Alipotangulia kusema, alianza na kusema hindi ria ambire kuga Jehova ni Mungu wa Abrahamu, ni Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo na Jakubu. Na wakati Yesu anasema hii, na hindi ria Jesu arauga ni wakati ambapo ameulizwa swali, ni hindi ria oretio kiuria kuhusu mtu ambaye alikuwa na wake 7, uhoro wigie mundu wari na atumia 7. Lakini sasa huyu mtu huyu nani amekufa? Huyu mke amekufa. Na mutumia yona, hapana, waume wote 7 wamekufa. Athuri othe 7 ni makua. Sasa huyu mke ameolewa na waume 7. Mutumia yo hiketio ni athuri 7. Mafarisayo wanamuuliza, Afarisai malamuria, atakapokwenda mbinguni niria gathie matuine re, atakuwa bibi ya nani? Agatuika mutumia wao. Hiyo nitawafundisha vizuri sana Jumapili. Hau nega muruta wega muno muthenya wa kiumia. Lakini naitumia tu kama mfano leo. No ndira uhuthira ta ngerekano uelewe ni kwa nini Yesu alisema utaukukiregia atumire Jesu auge yeye si Mungu wa waliokufa, we ti Ngai wa aria kuo, bali ni Mungu wa walio hai. No ni Ngai wa aria me muoyo. Na ametoa mfano na niaheana ngerekano ya Ibrahimu, ya Isaka na Yakobo, Isaka na Jakubu. Na kwa wakati huo na ihinda-ini riu hawa watatu walikuwa tayari wamekufa. Aya atatu ni mareketie gukua, lakini anaitwa Mungu wa hao, no aretwo Ngai wacio hata kama wamekufa, onakorwo ni makuite, kwa sababu walipokuwa wakifa tondu hindi iria makuaga walikuwa watakatifu, mari atheru. Kwa hivyo hata kama wamekufa, koguo onakorwo ni makuite, bado wako hai, mari o muoyo. Lakini wenye dhambi no ariehia ni wale ambao ndio ambao wamekufa kiroho, nio makuite kiroho, vile ambavyo hata kama wako hai kwa huu mwili, onakorwo mari muoyo mwiri-ini uyu, hawa watu wamekufa. andu aya ni akuo. Jehova anawaona maiti, Jehova aramona mecimba, maiti ambazo zinatembea duniani, cimba ciretwara cie guku thi, lakini wakimpokea Yesu no mangiamukira Jesu na warejeshe mfano wa Mungu ndani ya mioyo yao, na macokie muhano wa Ngai thiini wa ngoro ciao, sasa wamefufuka. Riu ni mariuka, na vile wamefufuka, no ria mariuka, hata wakifa ona makua bado hawaja kufa, matikuete, wamepumzika tu, no kuhuruka mahurukite, roho zao ngoro ciao zilimrudia Mungu, maroho mao macokereire Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Ndio sababu sasa hapa Yesu anasema nikio riu haha Jesu aroiga mpatie Kaisa kilicho chake, negera Kaisari kiria gigiake, na Jehova mpatie kilicho chake, na ke Jehova munengere kiria gigiake. Wahubiri wamehubiri sana, ahujia mana hujia muno, wakionyesha ya kwamba makionania eti ni pesa, ate ni pesa, zile pesa ambazo ni za Mungu mpatie Mungu, pesa ile zile cia Ngai unengere Ngai, na zile ambazo ni za Kaisari umpatie Kaisari, na ile cia Kaisari unengere Kaisari. Lakini lazima ukumbuke hapa, no nginya uririkane haha, Yesu anashughulikia hekalu la kiroho. Yesu anashughulikia hekalu ya kiroho. Lazima hekalu la kiroho lijengwe, no nginya hekalu ya kiroho yako, na linapojengwa negiako ni kila mwanadamu ni o mundu achukue moyo wake wote, oe ngoro yake yote, aipatiane kwa Mungu, ameneane kuri Ngai, kwa maana mwanadamu alipoumbwa ni tondu mundu hindi iria ombirwo, kuna umilele huu ambao tumeona uliowekwa ndani mwako, kwina utene na tene uyu tuona wekerirwo thiini waku. Pumzi hiyo ya Jehova, mihomu hiyo ya Jehova ni umilele na milele, ya utene na tene. Siku moja nikahubiri mahali kwa mazishi, muthenya umwe ngihunjia handu mathiko-ini hapa Kiandu, guku Kiandu, na nikaambia wapendwa, nilifundisha hilo andiko la Ecclesiastes, ndafundithire andiko riu ria Koherethu, natarajia ndio inastahili kuwa pale. Hili andiko ndilo ambalo nilikuwa nafundisha, andiko riu ndio ndafundithanagia, na nikasema, na ngiuga, si unaona hivi ambavyo kila mwanadamu huamka asubuhi, ithe ndrona uria mundu othe okiraga rucini, na kila mtu ako na shughuli, na mundu ari na mihango, na shughuli haziishi, na mihango ndethiraga, na hata mtu akipata pesa, no na mundu ona mbeca, ndipo shughuli zinazidi,
nirio mihango ingihaga. Ukiona wale ambao wako na nyingi, Ungiona ya mena nyingi na nyingi kabisa, na nyingi fio hawarari, matikomaga. shughuli ni nyingi, Mihango ni meingi, kutafuta pesa, gucaria besha, kutafuta mali, gucaria indo, kwenda kukamua ng'ombe, guthie gukama kwenda ng'ombe, kulima mashamba, guthie kulima migunda, kufanya biashara. kuhura biashara. Mtu ataamuka saa 10 Mundu agukira thaa 10 aende akatafute pesa, athie agacarie besha, lakini hamuki saa 10 kuomba. no ndarokira thaa 10 kuhoya. Siku ya Jumapili Muthenya wa kiumia mnachelewa kuja muceragirwo kwa guka sababu ni Jumapili. tondu ni muthenya wa So kiumia. watu wanaona ni kama ni siku ya kupumzika, Andu monaga tari gwo muthenya wa kuhuruka. lakini sasa Bwana anaonyesha hapana. No riu Ngai aronania aca, Kuna umilele uliwekwa ndani mwako, riu tene na tene wekirirwo thiini waku, na ndio sababu hata ukitafuta pesa usiku na na mchana nikio no ngicaria mbeca utuku na muthenya hutawahi ridhika. nduri hindi ukaiganira. Kama wangelikuwa wanaridhika, Korwo ni maiganagira wafalme wa dunia hii athamaki a thi ino tayari wangekuwa wametosheka na hizo pesa, ni mangiiganire na mbeca icio, lakini ukiwaangalia no wa marora sasa ndio wanazitaka sana, riu ni hindi maracibatara muno, lakini kuna kitu ambacho hawajawahi jua. no hari undu matari mamenya. Yet they cannot fathom what God has done from the beginning to the end. No matingihota kumenya wira uria Ngai anaruta kuma kiambiriria nginya ithiriro. Hawajawahi jua Matire mamenya ya kwamba kuna umilele ati kwina utene na ambao tene Mungu aliweka ndani mwako, uria Ngai ekirie thiini na sasa waku, utanielewa vizuri. na riu ni ukunda ukwo Wale wega. ambao wanashughulikia umilele huo, Aria marutagira wira utene na tene ucio, wawe nazo wasiwe nazo, makorwo nacio kana maciage, wao wana amani, o mari na kwa thayo, maana ukishampokea Yesu tondu warikia kwamukira na Jesu umpokee vizuri, no mwamukire wega, sasa umerejesha umilele ndani mwako. riu ni wacokia utene na tene thiini waku. Mihano ngweno miingi muonaga andu makihanga, Hizi shughuli nyingi mnaona watu wakishughulika, mahangaga tondu matire mamenya kiria mabatie gwetha. wanashughulika kwa sababu hawajui wanapaswa kutafuta nini. Ngai ekirire utene na tene thiini wao, Mungu aliweka umilele ndani mwao, na utene na tene u ni gwetha Ngai. na umilele huu ni kumtafuta Mungu. Ungiceria Ngai Ukimtafuta Mungu umuone umpate, aiyure thiini waku, ajae ndani mwako, mundu agiaga na thayu, mtu hupata amani, ukahorera, hata unatulia, unajikuta umetulia vizuri, ugekola ni wahorera pesa wega, ziwepo, besha ikorwo kuo, una amani, wina thayo, hazitakuondolea amani. citigukwehereria thayo. Pesa ziwe hazipo, Ukorwo nduri na una besha, amani. uri na thayo, Lakini wale ambao hawana Mungu no aria matari na Ngai wanashughulika usiku na mchana, mahangaga utuko na na muthenya, hawajui wanatafuta nini. na matiwe niki maracaria, Wanafikiria ni pesa, meciragia ni mbeca, wanazipata nyingi, makona nyingi, hiyo kiu haiishi, nyoto ucio nduthiraga, njaa hiyo haiishi. ng'aragu iyo ndithiraga. Lakini kama unaweza weka shughuli zote chini, No korwo no uige mihango yothe thi, uamue kumtafuta Mungu, utue itua ria gucaria Ngai, umpate Mungu, wone Ngai, moyo wako unatulia, ngoro yaku ni moyo horagira, wako unakuwa na amani. ngoro yaku ikagia na thayo. Sasa ndio sababu Yesu anasema Riu nikio Jesu aroiga, mpatie Mungu kilicho chake nengira Ngai kiria gi giake, ambacho ni moyo huo wako. na ni ngoro iyo yaku. Ukimpatia Jehova moyo wako, Wanengera Jehova ngoro yaku, umpatie kabisa, umunengere biu, unapata utulivu wa moyo. ugiaga na gukindiria ngoro-ini. So hata kama Kaisari atakwambia toa ushuru, ona Kaisari akwira ruta igoti, utakuwa na shida, utampatia zilizo zake. ndukuge na thina ni ukumunengera kiria gi giake. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Haleluya. Haleluya. Si wanadamu wamesumbuliwa sana na pesa? Githia andu matithinitio muno ni mbeca. Hata sisi wenyewe hapa Ona ithuĩ ene gũkũ unakuta watu wamesumbuliwa na pesa. ugakora andu mathinitio ni mbeca. Vita vingi ambavyo wanadamu wanapigana Bara nyingĩ iria andu marũaga ni kwa sababu ya pesa. ni tondu wa mbeca. Watu wameuana Andu ni moraganĩte kwa sababu ya pesa, ni tondu wa mbeca. kwa maana kila mmoja anataka ziwe zake, Tondu o mundu arenda ituĩke ciake, anataka zibaki kuwa zake. arenda cikare cirio ciake. Lakini utakapompatia Bwana moyo wako wote, No rĩrĩa ũkanengera Ngai ngoro yaku yothe, na umpatie mawazo yako yote, no mũnengere meciria maku mothe, umpatie Jehova kilicho chake, ũnengere Jehova kĩrĩa kĩrĩ gĩake, kuanzia siku hiyo kuma mũthenya ũcio utapata utulivu wa moyo. nĩ ũgĩaga na gũkindĩria ngoro-inĩ. Hutawahi shikwa na magonjwa Ndũrĩ hĩndĩ ũrĩnyitwo nĩ ndwari ya pressure, cia kũteng'era sijui thakame gani, agakĩ ama ulcers, kana ironda cia nda, eti kwa sababu umekosa pesa. atĩ nĩ tondũ nĩ waga Hiyo mbeca. haitawahi kukupata. Ũndũ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũgagũkora. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo.
Mpatie Mungu kilicho. Unengere Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogoshwo. Mpatie Mungu kilicho chake. Nengera Ngai kiria kiri giake. Na hiyo kupatiana haikuagi mchezo. Na kunenganira kuu gutikoragwo horo wa itheru. Kupatiana moyo, kuneana ngoro haikuagi mchezo. Hatikoragwo horo wa itheru. Ni jambo ambalo ni nzito, ni undu murito, lakini no ndilo ambalo twastahili kufanya. Niguo tubatie gwika. Proverbs chapter 4 verse 23. Thimo 4 muhari wa 23. Watu wangu simtaniarati. Leo tuko na ibada ya uponyaji. Umuthi tuna igongona ryo honio. Kwa sababu nabii mkuu wa Bwana ako kule Mozambique. Tondu munabii munene wa Ngai ali kule Mozambique. Na atakuwa anaendeleza ibada ya uponyaji. Na niagukorwo gitwarithia igongona ryo honio. Vipofu watafunguka macho. Itumumu ni ikuhinguka maitho. Visiwi watafunguka masikio. Itaigwa ni ikuhinguka matu. Na hata viwete watatembea leo. Ona cionje ni cigwetwara umuthi. Miujiza ya kila aina itatendeka. Ciama cia mithemba yothe ni igwikika. Kwa hivyo wakati huo utakapofika, koguo hindi yo yakinya, tutafungua TV zetu. Tukuhingurira TV citu. Na tutune in kutoka Mozambique. Na rumirire mwe kuma Mozambique. Na situpokee uponyaji. Na ithuĩ twamũkĩre honio. Hapo nilitarajia makofi. Hau ngwĩrĩgagĩrĩra mũhũre. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agoshwo. Leo ni siku kubwa. Umuthi ni muthenya munene. Lakini kabla ya hiyo saa, no mbere ya mathaa macio, hebu tusikie hili andiko vile ambavyo linavyosema. Rekei tuigue rĩandĩko rĩrĩ ũrĩa rĩrauga. Nimesema Proverbs chapter 4. Ndauga Thimo 4. Ni usoma tu kuanzia mstari wa 20. Tuthome kuma muhari wa 20 mpaka 23. Nginya 23. Proverbs chapter 4 from verse 20 to 23. Verse 20. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Thimo 4 muhari wa 20 nginya wa 23. 20. Mũrũ wakwa, thikĩrĩria ũhoro wakwa, inamĩrĩria gũtũ ũkĩigue ciugo iria nguga. Verse 21. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Ndukanareke ithenge maitho-inĩ maku, cikaragie ngoro-inĩ yaku o gatagati. Verse 22. For they are life to those who find them, and health to a man's whole body. Amu harĩ arĩa magĩte nacio ina muoyo, na igekĩra mwĩrĩ wao wothe ũgima. Verse 23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Makĩria ma wĩgitĩri waku wothe, wĩgitagĩre ngoro, nĩgũkorwo ihumo cia muoyo nĩ na thĩinĩ wayo irĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Sasa hapa ninataka tuweke tofauti mbili. Rĩu haha ndĩrenda twĩkĩre ũtiganu maita merĩ. Ili uone vile ambavyo Bwana anataka umpatie moyo wako. Nigetha wone ũrĩa Ngai arenda ũmũhe ngoro yaku. Kwa maana hiyo ndiyo yake. Tondũ ĩyo niyo yake. So ameanza kwa kusema, arambĩrĩria na kuga, my son. Mũrũ wakwa. Na huyu ni Solomon. No yo ni Suleimani. Ndiye ambaye aliandika Proverbs. Niwe wandĩkire Thimo. Anasema pay attention to what I say. Arauga thikĩrĩria ũhoro wakwa. Listen closely to my words. Inamĩrĩria gũtũ ũkĩigue ciugo iria nguga. So ukiona vile ambavyo ameanza, wona ũrĩa arambĩrĩria, anamwandaa mwanawe, araharĩrĩria mũriũ ili asikize hilo neno, nigetha thikĩrĩrie kiugo kĩu. Na sasa anasema, na rĩu aroiga verse 21 ya kwamba 21 atĩ, do not let them out of your sight. Ndukanareke ithenge maitho-inĩ maku. Keep them within your heart. Cikaragie ngoro-inĩ yaku o gatagati. Kwa hivyo maneno ambayo sasa anaenda kusema, koguo ciugo iria rĩu arathiĩ kuga, anamuomba mwanawe, arahoya mũriũ, kwanza tega sikio, abotege gũtũ. Baada ya hiyo, thutha woguo, sasa maneno hayo rĩu ciugo icio usiyaweke kwa akili tu, ndũkacige o meciria-inĩ tu, kwa maana kwa akili itapotea. Tondũ hakiri-inĩ no ciũre. Yachukue uyaweke ndani ya moyo, cioe ũcige thĩinĩ wa ngoro, ili ya kwamba yasiwahi kukuondoka, nigetha itikana kweherere. Na sasa anasema, na rĩu aroiga mstari wa 22 ya kwamba mũhari wa 22 atĩ, for they are life to those who find them, amu harĩ arĩa magĩte nacio ina muoyo, and health to a man's whole body, na igekĩra mwĩrĩ wao wothe ũgima. Kwa hivyo maneno ambayo anaenda kusema, ũguo ciugo iria arathiĩ kuga ni uzima, nĩ muoyo. Ananena maneno ambayo anastahili yakae ndani ya moyo, araria ciugo iria ibatiĩ gũikara thĩinĩ wa ngoro, kwa maana maneno hayo ni uzima, tondũ ciugo icio nĩ muoyo. Na anasema, na aroiga tena ni afya, ningĩ nĩ ũgima kwa mwili wote wa mwanadamu. harĩ mwĩrĩ wothe wa mũndũ. Nayo maneno haya ni yapi? Nacio ciugo ici nĩ irĩkũ? Anasema, aroiga above all else, makĩria ma indo iria ingĩ ciothe, guard your heart.
gitagira ngoro yaku for it is the wellspring of life. nigukorwo ni kuihumo cia muoyo cie thiini. Kwa hivyo Koguo Solomon anapofundisha mwanawe, Suleimani akifundithia mũriũ anamwambia alamwĩra zaidi ya vitu vyote vile ambavyo unavyolinda, makiria ma indo ciothe iria ũgitagĩra linda moyo wako, gitĩra ngoro yaku, kwa maana ndani ya huo moyo ama huo moyo nĩ tondũ ngoro ĩyo ndipo palipo na visima vya uzima. nĩkuo kwĩna ithima cia muoyo. So sasa inamaanisha Rĩu one kuga usipochunga moyo wako, ũngĩaga kũgitĩra ngoro yaku, moyo wako utafanyika kuwa kisima cha mauti. ngoro yaku nĩ gũtuĩka gĩthima gĩa gĩkuũ. Maneno unayoongea Ciugo iria waragia yatakuwa mauti kwa watu. cirĩtuĩkaga gĩkuũ kũrĩ andũ. Unatukana watu, Ũkaruma andũ, unawapigia kelele, ũkamanegenera, unawadharau. ũkamanyarara. Sasa maneno unayoongea Rĩu ciugo iria ũraria yanakuwa mauti kwa watu, cigatuĩka gĩkuũ kũrĩ na andũ, yanapofanyika mauti kwa watu na ciatuĩka gĩkuũ kũrĩ andũ inafunua vile ambavyo hata wewe mwenyewe umekufa kiroho. ciraguũria ona ũrĩa we mwene ũkuĩte kĩroho. Lakini kama hai kiroho No angĩkorwo ũrĩ muoyo na kĩroho umechunga moyo wako, na nĩ ũmenyereire ngoro yaku, basi hata maneno unayoyanena rĩu ona ciugo iria ũrĩaragia ni kisima cha uhai. nĩ gĩthima kĩa muoyo. Utakuwa unanena uhai kwa wale watu wengine. Ũrĩaragia muoyo kũrĩ andũ arĩa angĩ. Sasa ndipo nataka niseme hivi, Rĩu nĩho ndĩrenda kuga ũũ, zaidi ya vyote ulindavyo, igũrũ rĩa indo iria ciothe ũgitagĩra, linda moyo wako, gitagĩra ngoro kwa yaku, maana hata afya yako tondũ ona ũgima waku inategemea moyo wako. kũringanaga na ngoro yaku. Kuna wengine wetu Kũrĩ angĩ aitũ wamegonjeka magonjwa marwarĩte mĩrimũ ambayo hawastahili kuwa nayo. ĩrĩa matabatiĩ gũkorwo Ni nayo. magonjwa tu kwa sababu ya shida ya moyo. Nĩ mĩrimũ tu nĩ tondũ wa thĩna wa ngoro. Mtu haridhiki, Mũndũ ndaiganagĩra, haoni kama Mungu anampenda, ndonaga ta Ngai haoni amwendete, kama Mungu anambariki, ndonaga ta Ngai amũrathimaga, anataka akuwe kama mtu fulani. endaga hanane na ng'ania. Maisha yake isipokuwa kama ya huyo, Mũtũrĩre wake ũngĩaga kũhana wocio, yeye anaona mimi Mungu hanipendi, nĩ akona niĩ Ngai anaanza ndũnyendete, kuongea maneno. akambĩrĩria kwaria ciugo. Sasa katika hiyo hali, Rĩu thĩinĩ wa gĩkĩro kĩu, moyo wake vile ulivyogonjeka, ngoro yake ũrĩa yarwara, mwili unagonjeka. mwĩrĩ ũkarwara. Lakini unapochunga moyo, No rĩrĩa wamenyerera ngoro, umechunga mpaka afya ya mwili wako. wamenyerera nginya ũgima wa mwĩrĩ waku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu Kwa arogocwo. hicho kilicho cha Mungu Koguo kĩrĩa kĩrĩ kĩa Ngai tumpatie Mungu, tũnengere Ngai, kilicho cha Kaisari kĩrĩa gĩa Kaisari tumpatie Kaisari. tũnengere Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Haleluya. Haleluya. Na si kweli Yesu alikuwa mwalimu hodari? Na githĩ na ma Jesu ndarĩ mũrutani njorua? Si Yesu alikuwa mwalimu? Githĩ Jesu ndarĩ mũrutani? Maandiko yalituambia Maandĩko matwĩrire mpaka hao Mafarisayo nginya Farisai acio waliposikiliza vile Yesu amewajibu, rĩrĩa mathikĩrĩirie ũrĩa Jesu amacokeirie, wakasema wow, makiuga wow, ni hivyo. nĩ ũguo. Kila mtu akachukua zake akaenda. O mũndũ akĩindo ciake Kwa nini agĩthiĩra. walienda? Mathire nĩkĩ? Hawakuwa tayari kupeana mioyo yao kwa Mungu, Matiĩharĩirie kũneana ngoro ciao kũrĩ Ngai, ndio walistuka nĩkĩo magegire na wakaenda. na magĩthiĩ. Lakini wale ambao walikuwa wenye dhambi No arĩa marĩ ehia na waovu na aganu, walipokuja kwake, rĩrĩa mokire kũrĩ we, alipowanenea hĩndĩ ĩrĩa amarĩirie, wakasikiza, magĩthikĩrĩria, waliachana na kila kitu matiganire na maũndũ na mothe, wakampatia Yesu mioyo yao yote. na makĩnengera Jesu ngoro ciao Na hapo ciothe. ndipo Yesu Na hau nĩho Jesu alisema, augire, nataja mambo mengi ambayo iko hapa tu, lakini nitafundisha siku yake ikifika, nitafundisha tu kwa Kilindi. mũthenya wamo, Akasema akiuga mgonjwa mũrwaru ndiye ambaye huhitaji daktari. nĩwe ũbataraga ndagĩtarĩ. Na sasa hapo Yesu anasema nini? Na hau Jesu arauga atĩa? Tutaiongea vizuri Nĩ tũkaria ũndũ ũcio siku wega yake ikifika, mũthenya wa ũndũ ũcio kwa maana wakinya, anasema tondũ aroiga huyu aliye mgonjwa wa kiroho ũyũ mũrwaru kĩroho anahitaji daktari wa kiroho, arabatara ndagĩtarĩ wa na kĩroho, Yesu ndiye daktari wa kiroho, na Jesu nĩwe ndagĩtarĩ wa na kĩroho, wenye dhambi ni wagonjwa wa kiroho. na arĩa ehia nĩ arwaru kĩroho. Kwa hivyo amekuja na dawa ya roho Ũguo ũkĩte na ndawa ya roho na anawatibu. na akamathondeka. Lakini Mafarisayo No na Afarisai Masadukayo na Asadukai ni wagonjwa, nĩ arwaru, lakini wanafikiria wana afya no mareciria marĩ na ũgima na hawana. na matirĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogocwo. Hawana afya. Matirĩ na ũgima.
ni wagonjwa, ni arwaru, wao wenyewe wanajifanya kuwa waalimu oene maretwa arutani, na wanafundisha sheria za Mungu, na makafundithania watho wa Ngai, lakini roho zao zimekufa. no ngoro ciao ni ikwite. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. I'm always going ahead of myself. Nindirathie mbere yakwa, Lakini hata hivyo tutakapofika neno la Mungu ni tamu, bado tutarudi hapo. no na kuri gukigo kia Ngai kire cama no tugacoka hau. Sasa nataka niweke hii tofauti Riu ndienda gwikira ngurani ino ya Proverbs chapter 4 verse 23 ya Thimo 4 muhari wa 23 kuhusu kulinda moyo, uhoro-ini wa kugitira ngoro. lakini 1 Timothy chapter 6 no Timotheo wa mbere 6 verse 6 to verse 10. muhari wa 6 nginya wa 10 What does it say? irauga atia? 1 Timothy. See, you will prepare me in advance around 10 minutes before. 1 Timothy chapter 6 from verse 6 to 10. The Bible says, "But godliness with contentment is great gain." Timotheo wa mbere 6 muhari wa 6 nginya wa 10. Na riri mundu kwiyamurira Ngai hamwe na kuiganwo ni kiria ari nakio, uguo niguo utonga munene. Verse 7. "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it." Ni undu ri tutiarehire kindu guku thi, ona gutiri kindu tungihota kuruta kuo. Verse 8. "But if we have food and clothing, we will be content with that." Indi tungigia na irio na nguo ri, no tuiganwo nicio. Verse 9. "People who want to get rich fall into temptation and trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction." No andu aria mendaga gutonga ri ni kugwa maguaga magerio-ini ona mutego-ini, magathukio ni meririria maingi ma urimu o maria mathukagia andu, namo makamaninukia magatuma more biu o ta mahorokerete thiini wamo. Verse 10. "For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with the many griefs." Tondu riri kwiririria mbia ni kihumo kia mauru ma mithemba yothe, na andu amwe tondu wa kuhahanya mbia oguo ni mana twariririo njira-ini njuru, magatigana na urutani wa witikio, na ni gwitheca methecete ngoro na kieha kiingi. You see that? So sasa hata ukiangalia tu vile ambavyo amemalizia hapo, rudi tu hapo ambapo amemalizia ili uelewe tofauti hii. Hapa anasema for the love of money is a root of all kinds of evil. Tondu riri kwiririria mbia ni kihumo kia mauru ma mithemba yothe. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Na andu amwe tondu wa kuhahanya mbia oguo ni matwaririirio njira-ini njuru, magatigana na urutani wa witikio, na ni gwitheca methecete ngoro na kieha kiingi. So wadunga mioyo yao, mathecete ngoro ciao na hofu nyingi na kieha kiingi. Proverbs ilisema Thimo yugire kuliko vyote ulindavyo, ukira kiria kingi ugitagira, linda moyo wako, gitira ngoro yaku. Lakini sasa Timothy, tukirudi mahali ambapo tumeanzia, no riu Timothy tungicoka haria twambiriria, hapa ni Paulo anamwandikia Timothy, ni Paulo urandikira Timothy akiwafundisha ya kwamba akimufundithia ati godliness with contentment is great gain. kwiyamurira Ngai hamwe na kuiganwo ni kiria winakio, uguo ni utonga munene. So watu wengi wanajitaabisha vile watatajirika, andu aingi ni metangaga uria megutonga kuliko vile ambavyo watampata Mungu, gukira uria mangiona Ngai. Hawarari wakifikiria vile ambavyo watapata mali, matikomaga mageciria uria makuona indo. Lakini Bwana anasema no Ngai aroiga uungu Ngai pamoja na kutosheka hamwe na kuiganira na kile ambacho Bwana amekupa, na kiria Ngai akuhete ni faida kubwa, ni utonga munene. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Wewe unalia, we urarira, hauna maelfu, nduri na makiri. Ukiona mtu ametoa wallet hivi, wona mundu aruta kibeti uguo, ametoa maelfu, akaruta makiri, unaanza kuona kama Mungu hakujui, ukambiriria kuona ta Ngai atakowe, hata maybe ni mwenye dhambi, ona hihi ni mundu mwihia, ujui mahali ametoa. nduwe kuri arutite. Hicho ambacho ulicho nacho, kiu uri nakio, ndicho Mungu ametaka uwe nacho sasa. nikio Ngai akwenda gukoro nakio riu. Si ya kwamba hakukumbuki, ti ati ndarakuririkana, si ya kwamba hakujui, ti ati ndakoe. hicho ulicho nacho, kiu uri nakio, ridhika
ridhika nacho. iganira nakio Na wakati unaporidhika, na hindi iria waiganira huo ndio uungu. ucio niguo ungai Na unapokuwa uungu, na rĩrĩa watuĩka hiyo ungai ni faida kubwa. ucio nĩ umithio mũnene. Can you imagine vile Lazaro alivyokuwa? Ta wĩcirie ũrĩa Lazaro ahanaga, Hana pesa. ndarĩ na Yeye mbeca, anatamani kula chakula kutoka kwa meza ya tajiri. wereririe kũrĩa irio kuma metha-inĩ ya gĩtonga, Amejawa na vidonda. aihũrĩtwo nĩ ironda, Lakini hivyo alivyokuwa, no o ũguo atariĩ aliridhika. nĩ aiganĩire, Hakutabika. ndatangĩkire. Kile alicholinda Kĩrĩa ni amenyereire moyo wake, nĩ ngoro yake, ya kwamba asidunge moyo wake kwa huzuni, atĩ ndagathece ngoro yake na kĩeha, awe na amani, agĩe na kwa thayũ, maana alijua tondũ nĩ amenyire siku itafika, mũthenya nĩ ũrĩkinya, tajiri atakufa, gĩtonga nĩ na gĩrĩkua, hata yeye kama ni masikini bado atakufa. onake onakorwo nĩ mũthĩni no agakua, Lakini wote wawili watakapokufa, no othe erĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩkua, roho zao maroho mao zitamrudia Mungu magacokerera Ngai aliye mtakatifu ũrĩa mũtheru uzimani milele na milele, muoyo-inĩ tene na tene, aliye mwenye dhambi ũrĩa mwehia jehanamu milele na milele. jehanamu tene na Kwa tene. hivyo Lazaro Koguo Lazaro akĩiganĩra akĩiganĩra ili hatimaye nĩgetha kĩrĩkĩrĩro aishi pamoja na Mungu. agatũrania hamwe na Ngai. Wewe unakosa kuridhika, Wĩ ũraga kũiganĩra, hata hauna vidonda kama za Lazaro. ona ndũrĩ na ironda ta cia Lazaro. Wewe hata umbwa hawakuji kukuramba, Wĩ ona magui matiroka gũgũcũna, haukai kwa lango la mtu, ndũraikara kĩhingo-inĩ kĩa wewe mũndũ, unakaa kwa nyumba we ũikaraga nyũmba, hata kama ni ya kukodi. ona Jehova kombora. amekusaidia kuilipa. Jehova nĩagũteithĩtie kũmĩrĩha. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Kama mimi sikuwagi na shida, Ta niĩ ndikoragwo na mimi thĩna, nakaa nyumba ya kukodi, niĩ njikaraga nyũmba ya na mimi gũkombora, sisumbukagi, na niĩ kwa nditangĩkaga, sababu mimi ni husema tondũ niĩ njugaga ndio ni kukodi, nĩma nĩ na gũkombora, wakati nimeilipa na hĩndĩ ĩrĩa Mungu ndamĩrĩha amenilipia nikae nyumba ya mawe, Ngai nĩandĩhĩra njikare nyũmba ya mahiga, sikai nyumba mbaya. ndĩikara nyũmba njũru. Matajiri hawataninyamazisha ati kwa sababu wamejenga. Itonga citingĩngire tondũ nĩ Wewe ni ciakĩte. kujenga umejenga, hata mimi nimejenga mwezi huu. We nĩ gwaka wakĩte, ona inya njakĩte mweri ũyũ. Kwa hivyo hutanisumbua ati ukuje uniambie ati unakaa vizuri kuniliko. Ndũgũndanga ũkĩũnjĩra nĩ ũraikara wega kũngĩra. Ile sofa set unakalia ndio nakalia. Sofa set nĩ ũraikarĩra no nani Mattress yana ndĩraikarĩra. unalalia ndio ninalalia. Mũkondoro ta ũrĩa ũkomagĩra noguo naniĩ ngomagĩra. Unaendesha gari hata mimi naendesha hata kama. Ũratwarithia ngari ona kũrĩ ũguo nani no ndĩratwarithia. Ugali ni ile ile tu. Ngima no ĩrĩa. Hakuna ugali ati hata kama itaitwa kabagara ama itwe nini. Ugali ni ugali. Ona ĩngĩtwo Mimi kabagara nakulaga kana ya ĩtwo gĩcĩi, kĩ. ya Ngima gũciagwo. no ngima, niĩ ndĩaga ya Na yote gĩthĩi. ni ugali. Na yothe nĩ ngima. Kwani kule mwaitagwo ndoro. Kuna moja inaitwa matope. Kũrĩ ngima Si yote ni ugali. Ciothe nĩ ngima. Iwe ni ya wimbi, Ĩkorwo nĩ ya mũgĩ. iwe ni ya kabagara, Ĩkorwo nĩ iwe ya ni ya kabagara. gĩthĩi. Ĩkorwo nĩ ya gĩthĩi. Kula ile Mungu amekupatia na uridhike. We rĩa ĩrĩa Ngai akũhete na ũiganĩre. Wewe ukule na sukuma wiki, We ũrĩe na matharũ, iko na vitamin. mena vitamini. Na yeye akula na nyama, Nake arĩ na nyama. yeye ni protein amekula. We nĩ protein arĩa. Sisi zote tumekula. Ithuothe nĩ Na twarĩa. tukitembea barabarani, Na tũgĩthiĩ na njĩra. mwili hausemi ulikula nini. Mwĩrĩ ndũrauga kĩrĩa ũrĩire. Hata nimeona kuliko wengine ambao wanakulaga vizuri. Ona ndunguĩte gũkĩra angĩ marĩaga wega. Sasa mimi sina shida ya Tondũ moyo, niĩ ndirĩ na thĩna wa na mimi ngoro. sina ugonjwa Na wowote. niĩ ndirĩ na mũrimũ ona ũrĩkũ. So unataka kuniambia nini? Ũrenda kũnjĩra atĩ Kuridhika ndani ya Mungu kũiganĩra thĩinĩ wa ni Ngai faida kubwa sana. nĩ umithio mũnene mũno. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu Na agocwo. utakuja kuelewa ya Na kwamba nĩ ũgũtaũkwo atĩ haya ambayo wanadamu wanakimbilia, maũndũ maya andũ mateng'agĩrĩra, haya ya Kaisari, maya ma Kaisari, ni mambo ya muda mfupi, nĩ maũndũ ma ihinda ni mambo ikuhĩ, ambayo ni temporary, nĩ maũndũ ma ihinda ni inini, mambo ambayo ni adhiri, nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ, lakini ya kiroho, no ma hiyo kĩroho ambayo Yesu anataka uwe nayo macio Jesu arenda ũgĩe namo ni etano. nĩ ma tene na Hiyo ni ya tene, umilele na milele. macio nĩ ma tene na Kwa hivyo tene. wacha kusumbua moyo wako Koguo tiga gũthĩnia ngoro kwa yaku sababu ya mambo yanaisha. nĩ tondũ wa maũndũ ma gũthira. Hapana, Acha. mtafute Mungu, Caria Ngai, mpatie moyo wako wote, mũnengere ngoro yaku yothe, tafuta haki, caria ũthingu, tafuta utakatifu, caria ũtheru, ishi maisha mazuri na watu wote, ikara mũtũrĩre mwega na andũ othe, kuwa na amani na watu wote, gĩa na thayũ na andũ othe, wacha fujo, tiga bunjo, wacha vurugu, tiga ngũĩ, wacha uadui, tiga ũthũ, penda watu wote, enda andũ othe, kwa maana unapokaa na hiyo amani, tondũ hĩndĩ ĩrĩa waikara na thayũ
thayo ucio utamuona Mungu. ni ukona Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ndio sababu Timothy anasema hapa, Paulo anamwambia Timothy mstari huo mwingine, nikio Paulo alera Timotheo haha muhari ucio, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. ni undu tutiarehire kindu guku thi ona gutie kindu tungihota kuruta kuo. Sasa hata tuongee kuhusu wale wakubwa, ona twali uhoro wa andu aria nene, akina mzee Kenyatta. mzee Kenyatta walikuwa na mashamba maeka ngapi? mari na migunda maeka maigana. Alienda na ngapi? Athire na cigana. Si ilikuwa inasemekana sijui Kenya sijui province nzima ni yake. Utia tuikaga Kenya province ngima ni yake. Alizikwa 3/6. Athikirwo fiti 3/6. Na mimi nikifa na idakua 3/6. fiti 3/6. Tofauti ni gani? Ngurani ni iriku? Mahali tutaenda kule tugathi, kama hakushughulikia moyo wake, akondarutire wira ngoro yake, nitamuona ng'ambo ile, ngamuonaga mulimo na urio mimi niko ng'ambo hii nyingine, na ninde mulimo urio kifuani mwa Abrahamu, githuri-ini kia Ibrahimu. Wapendwa, wacheni tusisumbuke. Endo ile kei tutige gutangika. Tulikuja duniani bila chochote, tukire guku thi tutari kindu ona ki, tulizaliwa uchi, twaciarirwo turi na njaga, tutatoka hapa duniani bila chochote, na tukauma guku thi tutari kindu ona ki. By the way, unajua hata mavazi unavalisha mfu, no na nguire wikagira kiiba, yeye hajui umemvalisha, ndamenyaga ni wa mwekera, hata ukimzika tu kwa mchanga, ona ungemuthika uguo tiri bila chochote, atari ona ki, hana neno, ndari no horo. Jeneza unalomweka ya bei ya juu, ithanduku ria unamwikira ni ria ya macho yetu sisi wale ambao tumeenda hapo, ni ria maitho maitu ithu aria twathie hau. yeye hajui umemweka kwa jeneza aina gani, ndramenya wa mwikira ithanduku ri hana hayuko atia, hapa duniani, ndari guku thi, tulikuja bila chochote, tukire tutari ona na ki, kwenda tutaenda bila chochote, na guthie tugathi tutari kindu ona kwa ki, maana ya Kaisari ni tondu gia Kaisari ni ya muda mfupi, ni kihinda rinini, lakini yaliyo ya Mungu no kiria gikia Ngai ndio ya milele na milele. nikio gia tene na tene. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Na hiyo ndio inasababisha na kiu nikio gitumaga patie Bwana moyo wako, unengera Ngai ngoro yaku, patie moyo wako wote, munengere ngoro yaku yothe, kwa sababu ya umilele. ni tondu wa utene na tene. Kini ati watu hawalali ati andu matikomaga kwa sababu watoto hawasijalipia karo, tondu ciana ndiriheire oi bibi, sijalipa nyumba, ndirihite nyumba, hii nguo yangu nimevaa mwaka mzima, nguo ino yakwa njikirite mwaka mugima, wewe unalia nguo, wewe urarira nguo, hiyo ngozi yako, ngothi iyo yaku ri ushawaibadilisha? uri wamecenjia? Uliwacenjia ngothi ya mwili waku? Ushawaibadilisha ati ukauga ngothi ino turite nayo miaka ino yothe riu no nginya njenjie? Ushawaibadilisha miaka yote? Na unasumbuka nini? No ratangika niki? Ukiwa na nguo ambayo hata hakuna mtu anajuaga uko na nguo moja, ona gutiri mundu menyaga ati wina nguo emwe. Nani anajuaga? No menyaga. Ni sisi tu tunajidanganya. Ithu no ithu twehenagia. Tulikuwa mahali na deputy mmoja, twari kundu na deputy umwe, akabeba viatu 7, agikuwa iratu mpea mugwanja. So akatuambia, agitwira nimebeba 7 ndakuwa mugwanja ili kila siku nivae moja, nigetha muthenya ngekira kwa wiki mzima, kiumia kigima. Mimi nilikuwa na 2, ni ndari na 2. Sasa nikauliza mwenzangu, ngiorio yo, na ushawahi jua ya kwamba anabadilishaka kila siku? No ri wamenya ati nĩacenjagia iratu o muthenya? Akaniambia hata ni yeye amesema, mimi sijawahi jua. Akijira niwe wauga ndio nani ndiye ndamenya. Hakuna mtu ako na shughuli na vile umevaa. Gutie mundu wina horo no ria wihumbite. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Kama Bwana amekupatia vazi moja, angikorwo Ngai akuhete nguo emwe ambalo unavaa Jumapili ukija kanisani, iria wikagira Sunday uka kanitha-ini, ridhika mpaka ile siku Bwana atakupatia hiyo ingine. iganira o nginya rira Ngai agakuhe iyo ingi. Wacha kutaabika, tiga gutangika, kwa sababu umeona huyu amebadilisha, tonono yo ni na huyu amebadilisha, na hata huyo mwenye amebadilisha haridhiki. Ono cio racenjania ndaraiganira. Kwanza aria me nguo nyingi nio meriragiria nyingi muno, walio na mavazi mengi ndio natamani mingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Tatu muona wanaona, kuna dada moja tulikuwa tunashiriki naye mahali fulani. Hari dada umeturanagiria nake handu hana. Akija na vazi hivi Jumapili, kana nguo ugo muthenya wa kiumia, utaiona tena. Ndukamiona ringi. Jumapili ingine mpya. Sunday nwege Jumapili ingine mpya. Sunday wege egejeru. Baka nilikuwa najiuliza na anapelekaga wapi? Dada yuragia nasi twaraga ku. Baadaye nikaja kugundua thutha-ini ngerekia kumenya mumewe alikuwa mwizi. Muthuri we ari muici. So alikuwa naiba, weiyaga, anamununulia nguo, akamugurira nguo, anakuja nazo
kanisani. Agoka nacio kanitha-ini. Hiyo ni baraka ama ni laana? Kiu ni kirathimo kana ni kirumi. Ungelijua vile ilimalizika. Na ikoro no umenye uria kwari. Baadaye alichinjwa. Thutha-ini ni athĩnjirwo. Akakatakatwa. Agetina. Akazikwa. Bado wakiwa wachanga. Mario ethi. Hiyo mambo yote ikaisha. Uhoro ucio wothe ugithira. Wapendwa, ridhikeni na kile ambacho Mungu amewapa. Endwa iganirai na kiria Ngai amuhete. Mnapokosa kuridhika, riria mwaga kuiganira, ni kama mnamlaumu Mungu. Ni ta muraruta Ngai mahetia. Mnamkosoa Mungu. Muraruta Ngai mahetia. Mnaona Mungu ni kama haustahili kufanya hivi. Muko na Ngai tutakufatie gwika uu. La, hapana kitu kama hiyo. Acha guti undu ta ucio. Ridhika. Iganira. Hapo anayesema hivi akimalizia, tulifikisha mstari gani? Anasema but if we have food and clothing, we will be content with that. Ende tungigĩa irio na nguo ri, no tuigano nicio. Mstari huo mwingine, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. No andu aria mendaga gutonga ri ni kugwa maguaga magerio-ini ona mutego-ini, magathukio ni meririria maingi morimu o maria mathukagia andu na mo makamaninukia magatuma more biu o ta mahorokerete thiini wamo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu arogoshwo. Majority ya wale watu ambao tuko nao duniani saa hii, andu aria ingi twina thiini wa thi thaa ici, wako kwa huu mstari. Mari thiini wa muhari uyu. They want to get rich. Mendaga gutonga. They have already fallen into temptations. Ni marikitie kugwa thiini wa magerio and a trap na mutego-ini and into many foolish and harmful desires. Na maundu-ini maingi na meririria morimu. They are already plunged men into ruin. They are ruined, they are destroyed. Na mo makamaninukia magatuma more biu ta mahorokerete thiini wamo. Ni kwa sababu ya hii, ni tondu wao, mstari huo mwingine anasema, muhari ucio ungi aroiga, for the love of money is a root of all kinds of evil. Tondu riri kwiririria mbia ni kihumo kia mauru ma mithemba yothe. So watu wengi wanapotamani pesa, andu aingi hindi iria meririria mbeca, kaa ukijua ya kwamba ikarago kimenyaga ati ni uovu anatamani, ni waganu mareriria. Kwa maana pesa ni tondu mbeca ni shina la uovu wa kila aina, nicio kihumo kia waganu wa mithemba yothe. Mimi nishashuhudia watu ni ndaneonera andu ambao wakati hawana pesa, hindi iria matari na mbeca, ni wazuri sana kanisani, niega muno kanitha-ini, ili wakae kana kwamba nigetha maikare ta wanampenda Mungu, marenda Ngai, lakini nia yao no muoroto wao ni hili ya kwamba Mungu, waone kama Mungu atawapatia pesa, nigetha muone kana Ngai ni akumahe mbeca. Wakizipata hivi macio no wanarudi kwa uovu, magacoka waganu-ini. Na anasema some people eager for money have wandered from faith. Na andu amwe tondu wa kuhahanya mbia uguo ni matwaririirio njira njuru. Wengi wametamani pesa, aingi ni meririirie mbeca, wameondokea imani ya kweli, makeherera witikio uria wa ma. Sasa wameanza kutangatanga, riu makambiriria kurura, wanatangatanga, hawana imani ambayo ina msimamo, matie na witikio wina kirugamo, kwa sababu ya kutamani pesa. Ni tondu wa kwiririria mbia, na hao ndio ambao tuliosema, nacio ni otugire, they have pierced themselves with many griefs. Ni gwitheca methecete ngoro na kieha kiingi. Kwa hivyo wale ambao wanatamani pesa sana, koguo aria mendete mbeca muno, wanatamani utajiri sana, meriragiria utonga muno, ndio ambao wako na huzuni sana, nio mena kieha muno, wana huzuni sana, mena kieha muno. Mtu anakaga tu oi gai gai, mundu aturaga gari yangu imeanguka, gari yakwa niraguire, oi gari yangu imeshikwa na polisi, oi ng'ombe, oi shamba, oi. Sasa huzuni, kieha. Lakini wale ambao wameridhika, no aria maiganire, na wamepatiana mioyo yao kwa Mungu, na ni maneanite ngoro ciao kuri Ngai, wametulia, ni maiganire. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agoshwo. Kaisari apatiwa kilicho chake, Kaisari anayo kiria giake, kwa maana ni ya kidunia, tondu ni kia naye Mungu nake Ngai apatiwe anengerwo kilicho chake. kiria giake. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Leo nikifikisha hapo, umuthi ingikinya hau, nimesikia vizuri, niguigwa ni ndaigwa wega, na hata kama kuna pointi moja ambayo nimebakisha hapo, na unakorwo he no ndu mwe ndatigia hau, basi tutaiongea Jumapili kwa mapenzi ya Mungu, nitukawaria muthenya wa kiumia kwa wendi wa Ngai, nitakapokuwa sasa nikifundisha rĩrĩa ngakorwo ngĩrutana pointi ya Jumapili, Bwana akitujalia, ũndũ wa muthenya wa kiumia Ngai atukinyanĩria, ni lile swali ambalo Yesu aliulizwa kuhusu marriage, nĩ kĩũria kĩrĩa Jesu oririo kĩgiĩ kĩhiko, na vile alijibu kwa hekalu la kiroho, na ũrĩa acokirie na ũndũ wa hekalu ya kĩroho.